Goeiemôre, good morning. Welkom by die laaste sessie van Teksmark 2022. Ek het nou amper gesê 2023, ons is nog nie daar nie. Ek gaan nie veel nou verder sê nie, want soos julle kan sien, die aktrise is al reg. Aktrise en skrywer. Die teksnaam is Fragmented. Ons sal daarna gesels. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. When you're an orphan from Botshabelo, you don't get a Cinderella ending, or do you? Anyway, as for me, the only place where I felt really at peace was at school, where it turned out that Nna, a girl from Limpopo, was a little lighter in complexion than the rest of them. They referred to me as a white woman. They were just so fascinated about my skin color and the language that I spoke. I was that Sesotho weirdo, if you can say it like that. Anyway, the other place where I loved being at was the church, where my pastor would constantly remind us of how we were all beautiful and made by the image of God. During one of the sermons, I raised my hand. Askis, and that when you say that we are all made by the image of God, does that mean that God was ugly and beautiful at the same time? I mean, just look at us. Blacks, weird, dark, demons. And then you, the most pure heart of them all. The congregation just laughed and some exclaimed out of shock. And my pastor just firmly stood up and said to me, "We are all beautiful, Manak, and so are you." I was angry at that. I mean, why would a trusted man of God lie? Anyway, I always looked forward to seeing men noble sing and make those bizarre noises, hallelujah! And then she would every now and then repeat one or two words that the pastor said. She would twirl, jump, and then faint, false. I think she was faking it. Anyway, that was entertainment for me and my friends, and we would laugh so bad until Memo Remy would just look at us like this, and then we would just laugh. But now, from the inside. Anyway, one day, the sermon went on for too long, and I fainted. I remember opening my eyes, and there was my pastor praying for me. Fire in the name of Jesus. I thought to myself, oh my God, the demon finally lashed out. I looked over to see if my friends were laughing, but they looked rather scared. "I have a demon," I said, and then I fainted again. But anyway, thinking of it now, I only fainted because I was actually hungry. I hadn't eaten for at least 3 days prior to the sermon, but at that point, I really believed that I had a demon, and my pastor suggested that we have daily interactions to lead me to a path of righteousness. Now, these interactions happened until I was about 17 years old. I felt so safe with him, and my relationship with God became even stronger. So every day, I would make sure that my schoolwork was done. Even before I left school, I would get home and I would tell Auntie that I love her, and she would be so annoyed all the time because she hated me that much, but it didn't matter. I was looking forward to my Bible readings with my pastor. So, one Wednesday afternoon after the interaction, he told me that I was ready. Yes, me. I was ready for an exorcism. Wait, I was a little confused. I mean, throughout our meetings, I believed that I was cured, that I was rid of the demon, that I was healed. However, and I trust him. So we drove for hours and hours. And along the way,
along the way, he told me a secret. He said that he believes that he's gay, ne? And so that was the only reason why he was at our township. He fled his because he was an outcast. Yeah. So anyway, he said something that made so much sense. So he was going to perform an exorcism in this manner. He would have to sleep with me, seeing that I'm a virgin and I can purify his soul. And in the process, the demon in my body would catch the disease of homosexuality. It will feel like an outcast in my own body and then flee. It made so much sense, right? Oh my gosh, it made so much sense. Anyway, we drove to a secluded river and he performed at least what I thought was an exorcism. Then he went back to his car. All I remember was feeling this excruciating pain on my neck, the sound of water around me, close to my ears, in my ears, the taste of metal, the smell of burnt toast. Dikereke di na le banna ba sebedisang thapelo bakeng sa polokeho. Ho fumana o khumami ka mangwele. O phamisitse matsoho. I woke up around 3 months later with no memory whatsoever. How do I now go back home? Well, how do I tell them what happened? Do I even have a home? Would I remember who I was, who my aunt was, and where was my mother, my father? Did they even care? For weeks, my aunt was this nice person that I've never met before. She made sure that I ate, that I took my pills. She took care of me and even helped me brush my teeth. My aunt was so caring, it was scary. She was actually concerned of how I felt. Dimponganaka, she said in the most softest voice ever. I felt my knees shake. I sat down. I didn't know how to react to this. I felt angry and happy at the same time. Angry that she knew my name all along, but she always referred to me as Strat Macy Skatana, a monkey from a village. But also so happy that she called me by my name. I felt so cold and warm at the same time. My mom, on the other hand, she didn't even bother coming to check up on me. It's not like I was expecting her to. My uncle was always around, but he didn't say much. Then one day I started getting flashbacks, remembering bits and pieces here and there. But am I even sure what my mind was telling me was the truth? I mean, Auntie didn't like the things that I was saying. I remember thinking that, no, maybe he saw a demon and he drowned it. He is a holy man, a respected man. He would never hurt a fly. I finally had the courage to speak up. And after months and months of trials, he was imprisoned, only to get out of a 1,000 rand bail. Apparently my brain had suffered so much that I wasn't making sense. But after all, he's a respected man in the community, right? Anyway, I found comfort in my friend. And as if being hated by the religious community was not enough, I found out that I am bearing a child. So without hesitation, I just took one of those numbers at the street post and I made my appointment to get an abortion. I asked my friend to accompany me, but she told me that I shouldn't resent the child for what the father did. But she did not understand how I was feeling. I didn't want a constant reminder of what happened that day.
or night. I can't really remember. But my friend was right. I didn't have to get rid of my child. My parents got rid of me and I wasn't going to follow their footsteps. My friend gave me her last savings and said to me, "You know what to do." So, like a game of Monopoly, I took a gamble. I threw the dice and I hoped for a miracle, for something like a get out of jail free card. Imprisoned I felt, and I was hoping for salvation, literally gambling with my life. You know how in Monopoly every now and then you have to play your fellow players or the bank, and despite how broke you are, you just take the risk of buying a house or two, hoping that someone falls into your space and they will help you make the money back. I was gambling like that. So I could have gone back to my aunt's home. That would have been easier. And I would still have had the money, but that meant I would go back to that house where I felt unwanted. It was now or never. I had to invest in myself. For Mrs. Banker was always demanding too much. So I took a black trash bag and I put the little that I had in it. Without a doubt, I took what I thought was the bravest move ever. But soon I became homeless. There were so many of us under that bridge. It was not an ideal place, but I finally got to a place where I felt warmth, and not because of the weather, but because of the love me and my new family showed each other under that bridge. One day, a miracle happened. A white lady came along. She said that I can help her with her chores, and in turn she would give me money and pay for my services. She said that she was only doing it for my child. I didn't care. I was just happy. Later on, I gave birth to a daughter, went on to study, graduated, got a decent job, met a good man, a Prince Charming, yes, got married, and I had 2 more kids. Twins. That white picket fence life, happily ever after. Everything was great until the demands came, the jealousy, the blaming, insecurity, shaming, the abuse, a few broken ribs, more broken promises. Charm can be deceitful. Can you believe this? Hey, I recently joined a search party looking for myself. No, bear with me, all right? Anyway, I went missing a few weeks back, and instead of telling people about my presence, I actually helped them look for me. How no one noticed still puzzles me. So, as usual, I went back to work right in the morning and I drove with the twins. I love being the perfect mom. Always dropping the kids off at school, coming back to pick them up, and attending every special event that they have. Although I was too much at times, I have to admit, with the whole embarrassing the kids situation, like I would ululate at the golf course when it's supposed to be all silent. But my babies were so proud of me. They loved the effort that I was making. I proved to be a perfect mom. The mom that I wish I had. At times, my husband would ask me to take a break to allow him a chance to do his job as a father. Be there for the kids too, but I wouldn't have it. Shame. I love spending time with my little ones way too much. Anyway, there was actually a time in my life when I didn't even bother going to work. I would take the kids to school and I would stay there. And every now and then I would leave my car, go ask to use the teachers' bathrooms. I would pick at the little one's class and ask the teacher if everything is fine. This would happen for a minimum of like 10 times a day, but I didn't care. They were frustrated, but I was not. It made me feel better. And during lunchtime, I would just like hide in the bushes and see who my kids were talking to, what they ate, what they were talking about. I was becoming possessive and it was scary for everyone, but I was at peace. It became too much for the kids and they begged me to stop, but no, I couldn't help it.
So, back to the story. One day, myself and the kids went missing. We didn't make it back home, and my loving husband didn't worry much at first. I mean, he thought I probably took them out for ice cream and lost track of time. It was, after all, a Friday, and everything was fine. There was no need for us to rush back home. My dear husband decided that it was time for him to unwind. He poured himself a glass of a stiff one and lay on the couch. It wasn't long until he fell asleep. It was around midnight when he woke up. He must have been really exhausted. He looked around and still there was no sign of me and the babies. It was so quiet that he could literally hear the sound of his heartbeat. He went upstairs and we were still not there. He tried my phone. I didn't pick up. He then called the police and they told him, sir, you have to wait a few more hours. I'm sure your family is fine. Hours passed. Still no sign of myself or the kids. My daughter was dead worried and she kept nagging my husband for answers. He then called on to the neighbors and just like that, Balagata, hundreds of people started looking for me, and guess what? I was with them. I don't know how they did not notice. Anyway, after learning how obsessed I was with the twins, people started asking questions like, Haribo, where are the kids? And why would this mom go to such extreme lengths to seek attention? But then weeks passed and hope faded. We were still nowhere to be found. Even though I was literally amongst the search party. But who was taking care of the kids while I was away helping everyone look for us? Why did I let this search go on for too long? 5 weeks later, the search team finally traced us. A woman was found in the woods, shot 9 times, and next to her lay 2 mutilated bodies of her children. That was the first newspaper article. My husband had done that to us. My dear husband did that to his own family. Truth is, I never joined the search party. My soul did. We had been dead a long time back. All these stories about being an overprotective mom are things that my soul wish it could have done. I could have taken a different route home. I should have checked up on my kids more. But I know that nothing I could have done could have spared our lives. During the trial, my innocent husband said that he felt neglected by me, his wife, and his childhood trauma kicked in. He found himself mad at the fact that his mother did not protect him when he was being mistreated by his father. He felt mad at me being a mother that he wished he had. He felt mad at his father making him bottle up emotions for so long. He felt that it was too much for him and no one prepared him for such a woman and he needed to breathe. Don't ask me what he meant. I'm also confused. I did all I could to provide a great home for my daughter. And now my soul watches as she adores a murderer. And she thinks that her own mother abandoned her. Just like my mother, I failed to protect my kids. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me.
Flowers. Flowers for the broken-hearted, the ones whose souls are wandering between realms. Flowers for the bruised, the ones whose innocence was taken away, the very ones who watched the perpetrators live their best life while they're stuck, trying to find themselves in a not-so-understanding world. Flowers for the mothers who are mourning, who couldn't shelter their babies. Flowers for the sisters muted in the shadows. Flowers for all the children who are forced to become adults, for adults are busy acting like children. Flowers for the depressed, those who are grieving, the ones who exist but are not living. Flowers for the dreams shattered, the spirits broken. Flowers for the life lived and the triumph along the way. Flowers for the light, for it cannot be acknowledged outside the presence of darkness. Flowers for the sick, sinking society whose people are disappearing and their screams are not heard. We are dying here. Siyafa. Ons gaan dood hier. Flowers for me. Roses on our anniversary. Lilies on my grave. Flowers for you, beloved. Sunflowers for the living and the brave. This country buries us before we are born. It calls us by our obituaries before it calls us by our names. He loves me. He loves me now. Thank you, Jane. You're welcome. Writer and performer. Jane, I'm just going to hand over to you because I'm sure you want to give a little bit of context about the whole play and where it comes from and why you wrote this and how the rest of the play will, what it will look like. So handing over to you to talk a little bit. All right, so the play Fragmented stems from fragments of conversations I've had with people, the newspaper headlines, flowers for my sister who's also passed on femicide. His husband poured petrol in the car, set it alight, he died on the scene. She lived a few hours to tell the story. Flowers for my nephew who now finds himself struggling with some addiction because he has bottled things up. So hence that scene of the man feeling like I cannot survive in this world because nobody's there for me. Flowers for my brother who just passed on, and alcohol and gambling addiction was a huge part of his health
and he also bottled things up. We are raising broken men while we are busy empowering the women. So in all of my shows, I try to find that balance, as absurd as it is when it coming from a man saying, no, but I only did this because of the environment that I come from, blah, 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 blah. Not everybody has the resilience that Jane has. Not everybody can just go through trauma and still find themselves. So it's very important that we still take those conversations seriously, even though they do sound absurd. Flowers for me and the rest of the women who have been rape victims and felt like that's how things were supposed to be done. Because of the environment I came from, I felt like being raped is actually how you lose your virginity. Flowers for the congregation who just really falls trap to people who are using their powers and their statuses to just do whatever the heck they want. This is me giving the voice to those who have not had the time to tell their stories. I took this angle because most of the times we have victims telling the stories. We have the ones who are left behind talking about my sister, but I actually wanted the angle of the sister telling her own story, even beyond the grave. And that's what I want. Like, that's what I feel should happen. Just because we buried the person doesn't mean the stories don't exist anymore. So, did I even answer your question? Yes. Yes, I am a firm believer in creating theater to tackle social ills. I am a firm believer of making people cry, but also still finding moments of humor. So yeah, fragmented. Her brain was in fragments. Even when she tells the story, it's fragmented, but also inspired by the fact that it's coming from fragments of when I met people and from my own experiences. Yeah. I think that can get an applause almost. Yeah, thank you, Jane. Jane, quickly, we'll get back to, and I would love to get to Louise's perspective on the script and etc. Louise, sorry, to just get the kind of context of it from her perspective. But my big question is, you come from the Free State, and you've been writing for a while, and also performing, directing, doing. So just give a little bit of a context about your, what is it about, why did you start writing? When did you start writing? Just give a little bit of context of you as a writer. So I studied drama and theater arts at the University of the Free State, and I graduated in 2012. And I think it was in 2012 when I attempted my first script. It's so horrible. I don't even want to find it. I hope it's nowhere in the email. But it was literally 8 women on stage, and they all had like one line. Like it was like that. But it was protest. It moved the people, but that's because they were not necessarily theater goers. But I do love to acknowledge my then lecturers, because they stood there and they took it and they told me that there's potential in that. And I feel like if they were just blunt and said, "This is horrible, Jane," I would have stopped writing. So I'm grateful for that moment. Sometimes you have to tell white lies in order for people to, but maybe they meant it, but I don't think they did. That was horrible. And I also, there's this friend of mine, Musidi Makuta, who constantly wrote. And I could see the freedom that she felt every time she wrote. And I was like, I want to feel like that. So it took a bit of time for me to find my voice. I started with co-writing, especially with Jefferson J. Dexkorkia, but I just recently finding comfort in just writing my own stories and not feeling like, we have to collaborate in the writing. Maybe happened around 2018, but that also because I was telling my own personal story and autobiography. Psalm 6:9, where's Cornelia?
I'm just saying, it's a one-hander, a great one. If you have more money, yeah. Keep on selling this one for now. Okay. Let's keep the. I'm sure there's a whole cupboard full of plays So yeah, and Psalm stories. 69 was literally the first script where I went solo with. It was part of the incubator program for pack-offs. And then after that, yeah. But I have to admit, I just recently really enjoyed writing after the Nati Youngster because something about that mentorship gives you so much confidence in yourself as a writer. There's so much support. You realize that you have so many networks of people, Basa, Albi, like make use of the networks that you have. There's always a dramaturge around amongst your friends or whoever, even though you can't necessarily pay them at that moment and stuff like that. So I have a very supportive team of creatives. Yeah. Working with Jane's script, reading it for the first time as an objective eye, how do you perceive it? How do you feel about it? From a director's perspective. I'm a bit overwhelmed at the moment, but this work is a lot triggering. We were debating a trigger warning, and I just want to say I know, it takes tremendous courage to write stuff like this, and let alone deliver it. I don't want to call it performance, and also attempting to direct it. It's a weighted work. So I'm just sitting in the weight at the moment, and the light is very bright on my face. Make art, they said. It would be fun, they said. When I first read the script, I was like, no way Jane wrote this. What? Because Jane in recent years has a style that has been gekenmerk as, dink Diane, I ended it genoemd ritualistic theater. That has been a vibe in the last few years. So I read this, I'm like, is it someone else or whatever? But then I saw a lot of her personality, like anyway, and stuff like that coming out, like the way she speaks. But yeah, it also, I think, shows the diversity of her writing. I was surprised of the element of humor and the lightness and all of that. It was a bit confusing reading it at the first time, like Mr. Krabs meme, like confused, like how do you do justice to it without mocking things, and and then she just reminded me also of me and going through such intense things, and we always laugh about it. And we always say, so what had happened was, the tea is, and that's how we approach it. And I also think people of color, or colored people, that's always told we're jolly, and black people, that's how we cope with pain and trauma as well. Otherwise, you'll just go freaking mad. Like the fact that Jane can still sit here and talk about this after all of that stuff. I thought I went through a lot. Then I met Jane at Jake's Gerwel, and I'm like, and she starts speaking. So, yeah. And then the text for me was very fragmented. Like there was a lot going on, plot twist after plot twist, adventures, and I'm like, yo, you think the worst has happened to her, then no, this happens, and then that, and then the other, and it was a lot. And I thought, how do you present that, because a lot of scenes can stand on its own as a short story or monologue. So for today, I encouraged Jane, why don't we do like a trailer of it? We're not like the Nati Youngster now that don't want to give away the ending because they want you to come watch the show. It was like, I wanted to present a trailer so you could see what it would look like in its entirety for
the stage and possibly for a short film. So I actually took days to rework or edited the text and added, made some additions and did some research. And I requested poetry of hers, and she had this amazing flower poem that stood out for me. And I'm also a sad poet who likes to write about flowers and stuff. And I had some writing about flowers, and I added some things, and I was inspired by Koleka Patuma's work, and the two quotes that were projected is from a poem of hers that was also in a play, very protest, and then I was like, what is our message though? What is our message? So that's how the text, long story, short. Yes. Thank you. Good answer. You're saying, what is our message? What is our message? I think it's just about the story. It's telling the stories. It's not necessary for a message. The message is within the lives of people. All right, I'm going to open up. I think ons het hier so mense wat hulle self baie goed uitdruk en baie duidelik is en 'n duidelike visie het, a very clear vision of what you want to do and what this is. So I don't have very specific questions. Dion, hoe is so? Hello, Miss Jane. So for me, the way that stood out is that it had a beginning, a middle, and an end. Right? So is this how you'd like to present the work, and where do you see it going? I mean, how do you develop the story, let's say, into a 60-minute play? Because it felt very concise as there's the beginning, there's the middle, there's the end. So the play actually has a beginning, middle, and end that probably amounts to 50 minutes to be safe. And what we showed you was most of the scenes we just really shortened. Some of the scenes we just did in one paragraph. So what's actually nice about this process, what Halloween did, because I gave her the freedom to choose an extract, is that you can actually even have the maybe 15-minute version of the script and everything will still come out. What I want to do with the script is, I'm hoping I don't get to play in it. I'm tired of being sad. But I'm at a point in my career where I just really want to write, and I feel like there's so much growth when you watch your shows as a writer, because you look from an objective eye and you can see what's still missing and stuff like that. So yeah, even today I wasn't supposed to be performing this, but yeah, long story short, I had to. So yeah, I just really love to see my work being done by different directors with different actors, them bringing their own voices and their twists. I of course have this obsession with the Afrikaans festivals. I do. Most of my work premieres there. I've got a psychiatrist that you can see for that. Yeah, I need help. I need help. But most of my work premieres there, but it doesn't end there. Like, it's just a very beautiful platform, because that's also a space where I have some really loyal followers. Yeah, but of course, a short film as well. Yeah, I just want to write. Jenna, I just want to pull you back to the structure, because Albie's question was very specifically about the structure. I mean, you said that you shortened, for this extract, you shortened some of the pieces. So are we going to see this as fragmented stories? Does it is it a clear kind of storyline that goes through from beginning to end? Is it different kind of stories that attaches or in fragments and still throughout? Just give clarity about that kind of structure for the audience. So basically, in the beginning, it's very chronological because her brain still remembers. You know how your brain forgets everything after the trauma. But after the trauma, it's fragments of her life, what she remembers, and then she comes back here, but then she also, it's fragments, but it's written in a way that it actually still feels like it's in
chronological order, the way she, right? Yeah, the way she says it. Like, she, just like you did now, pull me back to the question. She would talk about something sometimes and then her mind, but then she still goes back there. So in that way, it's fragmented, but it's still also very much chronological. Are you? Do you have a full play already, or is it still in development? I have a full play already. At this moment, I feel like it just needs some little bit of a 6-gun spice. Do you know 6-gun spice? It's that spice there that you can add to anything, but it's just, yeah, it's just, and I'm thinking now maybe it just maybe needs a poem or 2 or 3 or 9. It's just a little something that I feel is still kind of missing. But do you feel that that process will happen because you went on about the collaboration, and it feels like you feel that might now go into the collaboration between an actor and a director and you. Yeah, the process has that already yeah. started amongst Yeah. the conversations that we had. Yeah. It's just a matter of me just being in the right space of mind, because I don't just write, I have to, and maybe a residency in Jakes Gerwel will be nice. No, I'm joking. Doesn't help that you're staring at me. Where's Jana? I don't see and you, I don't see Theo Jana. Kemp. No, but it's something that the script is there. It's just now a matter of going back, especially after these discussions, and rethinking some things and stuff. But yeah, it is there. Great. Henrietta, you also had a question. You the spice. So don't come with the story that you don't want to play it. I'm sorry. Yes, thank you. Yeah. Thank you. You know, it's interesting because I read, obviously, the play, and with certain works I know, it's very difficult for me to make a judgment. I need to see this on stage. I really couldn't even talk to you about it because I knew I had to see this. I didn't know the vision. I loved what you did. It took me on such an emotional... Ek kan nie eens praat oor begin en middel en einde nie. It hit me in the gut. It's such an important story in this country. It's raw. Oh, I loved it. I really did, but you have to play it. And you have to do it. The two of you... Yes. Jane is an exceptional storyteller in general. Like with the Flowers poem, I said, just be yourself and tell it to them at the end. And with works like this, if you are an actor and a writer, there's a certain sense of honesty and conviction that comes with delivering it. And especially if it's there's a personal element, although it's not biographical, and there's a protest element as well. It needs to come from a place of knowing. And yeah, so we are saying... And I'll do it. Thank you. I'm sure you're going to get the money. I just wanted to ask, because I mean, I think what I love about the story is the fact that it is addressing an issue about women. And I love her naivety that you play out in the beginning, that it's her naivety that trips her up. But what I want to ask you that I've missed in the overview, and it's always difficult if you criticize, but is what is you as the storyteller, what is your commentary to an audience out there who has lived it or has witnessed it or whatever, to empower them? Because I've missed in this last 3 days, I've missed storytellers having a very clear message that they want to say, this is what I say. What is yours? What is your message you want to leave us with this story? Do you want to ask? Oh, okay. With me, and it's not just with the story, it's with every day, my life. With me, it's you have a voice, you have instincts, trust them. There's a lot of voices out there, numb them. It is never too late to make decisions that you feel are right. Like,
yes, maybe sometimes you are too drastic, you address something, and then years later you realize that, oh, but I didn't do the best thing. If it feels right at that very moment, just do it. Do it. Do not wait for the worst to happen. Like walking away from a situation is still you having a voice. Yeah. You have that voice. You need to trust it. Just microphone, please. Where's the mic now? Oh. No, but it's for the. No, you can't. We need it for the online. Sorry, Henrietta. So I think what I'm saying is that show that to us, those moments in where she has no voice and her voice was taken away. And I love the fact that she finds her voice after she's died. And maybe it's their book, maybe I just didn't see it yet, but I want to encourage you to find that nucleus of a message, because I do think women have to hear that and realize, oh my God, I'm like that. I allow my voice to be taken away. And that has caused my children and myself to die. Thank you. I actually love that. Cool. We've got Cornelia that's going to comment. Is there anyone else that wants to? And that's the last comment. Thank you. Sorry, I just want to add to what you're saying, because I've been thinking about that. I firstly want to say representation matters. And just being able to tell a marginalized person's story on stage, that's already just, there's just a space for expression, you know, to see, as an audience member, see your lived experience being reflected. So that for me first, beyond what is your message, it's just like, you matter, our reality matters, you are seen. And then the other thing is, the plot twist in this is, this woman is dead. She dies. You don't know. So it's a soul telling you. In retrospect now, you find it out later as an audience member, and obviously you're like, oh shit. But there's so many instances. If there's someone who's abused in the audience, I mean, they say 1 out of 3 women in South Africa is abused. So if you look around you, it's either the person next to you or you. So you can think, oh, actually, my husband, he's becoming controlling, he's becoming this and that, what she mentioned. And I have been thinking, should I be more protective of my kids? Should I not? And this could be a wake-up call. Actually, girl, yes, be more protective of your kids, or leave that nigger. You know what I mean? Like, seeing this is the absolute worst-case scenario, but it shows you how it leads up to that. So as an audience member, I think that is a strong message for audience person sitting like, okay, I'm actually where I'm at in my life is scene 4. I do not want to get to scene 6. What am I going to do after this? You know? Yeah. Please keep the questions short, because we're running out of time. We're already over time. Thank you so much, Halloween and Jane. I think this script you have here is so interesting for me, because it plays with genres. There's elements of satire and tragic comedy, but also post-dramatic theater that you work with. And the setup that was also used with the anti-realistic kind of approach was so necessary, especially when talking about trauma on stage. We need to laugh. And that naïviteit, hoe sê mense dit in Engels? Naivety, yes. It's so tangible. And I think the story is so important, especially for children also to hear. Because this is not just adult woman realities. These are children's realities. So I want to applaud you for that. And then also, what's the mission with this? Just in short. So one woman show, you and Halloween. I want a short film. And a short film. Already have the... So first the short film and then the play. Okay, so the question is, what next? Thanks, Diane. Okay, I need money. There's no doubt about that. I want
to do tours, festival tours. I want seasons in the theater, but okay, so let me speak short term. I first want to finish the script and feel like, yes, it's finished, but still as a writer, there's still, and your comment is one of those things that stood out for me. So yes, I want to do that. And I want to do the show, but I'm also about accessing international markets. And how do I do that is having the theatrical version of it digital so that it can go to festivals outside of South Africa, so that I can also have something to sell the work, so that I can fly to Europe one day because they've seen this. And then the short short film. But honestly, each and every one of them is money, money, money. Quick question, last question from my side. You've got connections with Packoffs. Isn't this a play that they would develop? I would think that you, as a playwright in Bloemfontein, that Packoffs would jump on this. So I actually work for Packoffs now. So it's a bit of a conflict of interest. Unless if I get the private Depending on what you work, funders, like Nati, like, then I can justify it. But maybe Packoffs must invest in their artists as well, not just from the outside. That would be nice. Packoffs. No, we're done. Thank you so much. It's beautiful work. Thank you, thank you. We've got to move on. All right. Thank you. Well, Jane, you took a full hour for your whole presentation and talk. I don't have the next. Okay. Grant Jefta? Is jy hier? So die volgende toneelstuk word genoem Daar's 'n fout en dit is geskryf deur Grant Jefta. Oor aan jou, Grant. Kan julle my hoor? Julle kan my hoor. Kan ek dit gewoon 'n oomblik vat om in die ligte te staan asseblief? Kan ek net gewoon hierdie oomblik vat? It took me 20 years to get here. So I just want to take it all in because ek was een van daai matrikulante wat oorywerige onderwysers gesê het, daar's nie geld in teater nie. En meer oorywerige ouers wat gesê het, gaan doen 'n BCom. En vriende wat my in die gesig gevat het en gesê het met my hulle hande in my wange, jy kan nie 'n struggling artist wees nie. En toe eindig ek op die een plek waar ek nooit sou glo nie, ek gaan toe Potchefstroom toe. Gaan doen 'n BCom op Potchefstroom en ons besef toe ons kloras as eintlik niks vir ons om hier te doen behalwe drink nie. En dus toe ek met 'n paar vriende die dramagroep De Waco begin in Potch. De Waco staan vir Diverse Action Cultural Organisation en 18 jaar later bestaan De Waco steeds in Potchefstroom. So in De Waco was ons maar amateurs, jy weet, ons het self geskryf, ons het self opgevoer, ons het geleer oor beligting, ons moes letterlik onsself leer, want Potch het nie 'n dramadepartement nie. En toe ek nou hierdie epos kry, toe freak ek heeltemal uit, want jy sien Henrietta se naam, en jy sien almal se naam, en jy vra vir jouself al, wat die hel maak ek daar? So, dit is 'n bietjie van my agtergrond. Na die BCom toe raak ek verantwoordelik, hulle sê moes gaan werk. Ek het gaan werk, ek het my teks betaal, en ek het opgeëindig by Stellenbosch Universiteit, waar ek die laaste 12 jaar 'n admin oomie is, en soms 'n admin tannie is by toelating. En, maar die toneel wou my nie los nie, skryf wou my nie los nie. Ek sou woordfees toe gaan, ek sou shows kyk, en dan sal ek daar sit en vir myself sê, jessie man, ek kan dit ook doen. En oor die jare het ek baie gesanik in my joernaal, hartseer gewees in my joernaal, soos 'n ware Inger Jonker en gediggies geskryf. Later die gedigte begin in bloemlesings verskyn, gepubliseer, en Maart hierdie jaar, toe word my bundel Aflerk Mens gepubliseer. En hierdie produksie, daar's 'n fout, het ek geskryf, omdat Aflerk Mens was so donker, en hartseer, en ek wou lag. Ek wou myself eers laat lag, en ek het voor die rekenaar gaan sit en begin skryf.
Afrikaans was hartseer en ek wou vir myself sê, kom ons lag. Kom, maar toe self lag. So, kom ons gesels, dis 'n fout. 'n Fout is 'n afwyking van dit wat reg is. Maar wie besluit wat reg is? In sekere opsigte is dit vanselfsprekend. Op jou rekenaar, error 404. En 'n koek, die koek rys nie. In wiskunde die som klop nie. Maar in die lewe is dit alles behalwe maklik. Ek het die laaste 2 dae in my kantoor hierdie Teksmark gestream. En ek het gehoor die hele tyd, die verloofde is gay, die boyfriend is gay, nou weer die dominee was gay. En ek skryf op play ook oor die queer experience. Ek sê vir myself, okay, this has been done before, same old, same old. Maar eintlik kan 'n mens dit oor en oor doen, want mense kom elke dag uit. Mense kom elke dag uit. En as 'n fout vir my gaan oor klein dorpies, klein plekkies, waar het gaan oor geloof en bygeloof, waar ek nog steeds tot vandag toe mense kry wat vir my vra, my kind drink te veel, dink jy sy het veel wyn gedrink, dink jy sy's getoor? Waar iemand vir my nog steeds sê, ek hoor dit gaan moeilik by die werk, sit die naaltjie in jou sak vir beskerming. So, in klein gemeenskappe is dit nog steeds 'n issue as jy anders is. So, daar's 'n fout vir my, gaan nie noodwendig net oor die queer experience nie, maar oor enige iets en enige iemand wat anders is. En as julle dink, julle is nie anders nie, wel, dan is daar 'n fout. So, Rafiq Mamoun en die span gaan vir julle 2 gedeeltes opvoer. Die eerste gedeelte is waar Antidori die ma, konservatiewe kerkma, dit sink nou in by haar, daar's iets sout met haar seun, so die storie gaan oor hierdie seun Kyle, wat sukkel om homself te aanvaar, dat hy weet wie wat hy is nie, en hy kry nie die kans eintlik nie. Hoeveel keer het jy al vir iemand gesê, ek het 'n storie met te vertel, maar dit bly tussen my en jou? Ek weet, ek het al baie gedoen. En die vraag moet, dat 'n fout is, wie se storie is dit regtig om te vertel? En Kyle kry nie die kans nie, van mama goed wil niks weet nie, mama goed is swak. So in hierdie scene is mama swak, mama lê, word gewoon 'n steen deur haar beste vriendin, trek met die agtige pa, en mama is net te bliksem in. In die tweede scene wat julle gaan sien, roep mama die kerk in, en die evangelis kom in met sy Bybel, en hy wil hierdie seun reg bid, maar hierdie seun het ook 'n baie feisty gay vriend wat al reeds uit is. En dis waar ek bietjie met die kerk, ek sal nie sê speel nie, met speel nie met die syndode nie. Dis hier waar ons die kerk aanvat. Dit is 'n baie moeilike deel gewees om te skryf, maar genoeg van my. Hier is 'n gedeelte uit, daar's 'n fout. Ek is Moos, ek is die pa. Ek is Kyle, ek is die kind. Ek is Feng, die busybody neighbor. Die naam is Arends. Natuurlijk, François, Kyle's sister gal. Sê jy, ek is doof. Nee, man. Ek meen
julle met toordery ophou en toekoms voorspel. Luister man, die Here jou God verbied jou om met jou met hierdie dinge besig te hou. Amen, sister! Amen! Ja, maar dit los nog nie jou probleem op. Geen nood hoor. As jy so swak lê, met haar seinlap, is nou weer dood. As jy my nou rondgeloop het en meer opgelet, sal jy weet wat in jou huis aangaan. Hoe meen jy dan nou? Sy meen, jy moet meer aandag gee aan jou kinders. Man, jy goed het uitgegroei, wat raak dit mee? Ek werk vir hulle. So, wat het nou weer aangevang? Ja, ek wil nou nie voorbarig wees, nie. Kan ek maar sê, Dorie. Ek is swak, suster, sê jy maar. Wel, moes. Die ding is, man, die ding is nou met kyk. Wat van Kylie? Man, hoe stel ek dit nou? Die kind is met die handsak geslaan. Hoeso, wat is sak? Ag, vader Moes, maak jou oor op ons kant as een sodomiet. Skief, soos 'n boomerang. Die maak nog jokes, Winnie. Gee die as sy klaar. So what, he likes boys, who cares? Who cares? De young cares. Die gemeente gaan cares. Die dorp gaan cares. As ek nou daaraan dink, is alles jou skuld. My skuld, hoezo? Van kleins af het jy hierdie kak aangepor. En alles met sy naam begin. Kyle, klink sommer so skief. Ek het gesê, gee die kind 'n mooi Bybelse naam, soos Johannes of Paulus. Maar nee, Mos Bonsai moes toch fancy wees. Die naam is oudheids. Ja, Kyle is dan een Irish naam. Dat betekent straight, narrow channel. En kijk nou, hy is alles behalve straight. Nou, straight toe Jan, sal jy geniet te sê. Man, los die kinders, laat hulle wees wie hulle wil wees. Laat hulle doen wat hulle happy maak, okay? Not a damn. Nie onder my dak, die Here is my getuie. Die fout sal ons reg bid. Adam het ook aan die appel gevreet. Dis waar alles verkeerd geloop het. Pure uitgevrietheid. Daar man sal nooit verstaan nie. Hulle word te gou aangedoen. Ek kan nie stil staan en kyk dat my kind se siel hel toe gaan nie. Dit nogal so Satan se hou vas. Ek sny dit af! Kyle praat nou nie met my nie. Ek sit hom ons nou in die oog. Ek is die ma aan die huis en die huis is my huis. Ek slaan die gitaar. Ons lewe in die eindtye, hè? Maar kinders sal kry en kinders teen hul ouers draai. Asof ek verkeerd is. Asof openbaring lig. Ek sal alles doen om Kyle se siel te red. Ek was in elk geval die eerste een om dit op te let. Daar's 'n fout! Middag broers en susters. Ek groet julle in die naam van ons Hemelse Vader. Amen. Middag Evangelis Arendse. Nee, ons is almal deel van die sisters community. Hoe gaan dit met u? Nee, dit gaan goed, broer. Ek het net vandag so 'n bietjie kom brood breek met julle. Gevoel net dis my Christelike plig. Amen. Is dit my ma se idee? Ja en nee, maar sy het my geskakel, maar dis maar eintlik die Heilige Gees wat my tot hier gelei het. Amen. U is seker dit was 'n ander gees gewees? Broer, laat ons nou ernstig wees asseblief. En kyk hier hoe jy broer Kyle. Ek verstaan jy sukkel met bose denke. Evangelis Arendse, ek is nie boesie. Ek hou net van mans. Hy hou maar net van mans. Nou dit is reeds die fout.
Ek wil graag vir julle die volgende lees. Levitikus 13 verse 20 sê baie duidelik. En as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het soos 'n mens met 'n vrou het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. Dit, broers, is die woord van God. Amen. Wait a minute. Evangelis Arendse. So gepraat van God. Sê die Bybel ook in die volgende in Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hulle geskapen. So, man en vrou het hy hulle so geskapen. So sekerlik het God ons dan mos nou so geskapen. Broer, jy lees die storie verkeerd. Jy moet dit binne die konteks lees. Oh nee, soos ek doen. Ons dwaal af. Die woord van God het mens geword. Die woord is God. En so sê die Bybel ook in Markus 10 vanaf vers 9 tot 6. Aan die begin van die skepping het God mens gemaak. En daar was man en vrou. En die man sal sy moeder en sy vader verlaat en sy vrou aankleef. En dan sal hulle twee word. Nie een nie, maar twee. En dit wat God gedoen het, kan niemand skei nie. O, Evangelis Arendse, maar as u dan nie geskei nie. Ek is 'n leeu en 'n lam kan nie saam lê nie. Amen. Die Here het my van die koring van die kaf geskei. O, maar sekerlik dan is evangelisme maar hypocriet, as ons nou so kan sê. Lyk my daar's sekere reëls vir sommige mense. Broer, dat is nou nie toop soos 'n ongelowige Thomas nie. Die punt is dat julle leefstyl verkeerd is. En julle twee moet loop in die gees. Ek sien u ry ook in die gees. Sien u het mos nou 'n nuwe Mercedes Benz. Nou, dit was seker baie duur geweest en as ek my sonndagskoollesse mooi onthou, sê die Bybel ook in Timoteus 6 vers 9 tot 10, die liefde vir geld is 'n bordel van allerlei skadelike dinge en die wie julle oorgee aan hierdie liefde het party sommer baie pyn vir hulself veroorsaak. Broer, jy kloof nou hare en jy dwaal van die punt af. Die punt is eenvoudig. En dit is dat julle leefstyl verkeerd is. Arendse, ons is so geskapen. En ons allemaal ry mos maar in sonde. Suster Bonsa, hoe voel jy? Ja meneer, broer Arendse, ek hoop net die salwing het deurgedring. O nee, wat my suster, jy weet, die Satan ken ook mos nou deesdae die woord. Dis erger as wat ek gedink het. Ek dink ons sal maar met hande op lê. Wat maak jy die kinders om so op te mors? Besing nie asseblief, broer. My suster, ek dink al wat mens kan doen is maar net om in die geloof te loop. Amen. En na die saak na die Here toe moet neem. Want net hy kan Karl se siel red. Ja, dit is waar, broer. Kom, ek gee die tee. Ons kan 'n bietjie gesels. Vir my Sheila Bailey. Ek sê vir jou, die kind mens alles wys en hy lag. Ek het geweet, kyk in die Bybel se God nie. Jy vergeet seker mense sê, ek het al mos op die pad gemens. En ek het later Olga Bag vir my ko indoen. Nanjugo. Skaam. Skaam vir wie ek is. 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 In 'n wêreld van slimfone en slim mense, is daar nog steeds goed wat mense bang maak. Die anders. Die ander. Die ander. Janus. Hulle wat nie inpas nie.
Vroue wat te boetjes en nie man se toxic maniere kop toe vat nie. Mans wat te fame is en nie rugby kyk of speel nie. Die wie in verkeerd gebore is. Kinders se kreatiwiteit wat die norme handvat. Dis waar vir die stelsel bang is. Die anders. Hulle wat durf, vra en sê, fuck julle. Ek is wekas. Maar selfs daardie vriend is nie goed genoeg nie. Maar die mense nou maar sien, is die defects, die probleem, die gebrokenis, die anderstes. Hulle kyk na ons en glo. Hulle glo. That's fout. Kan ek julle vra, baie dankie en baie geluk. It was amazing. Kan ek julle vra om dalk sommer in die gehoor te sit? Want hulle moet hierso al die stoele. Kan ek wag, laat ons help. Hierdie kant is trappies. Sy. Goed. Grafiek, gaan jy hierso sit? Jy kan maar sit, hier so in die middel. Dankie. Het is die eerste keer wat jy dit sien. Hoe was dit? Surreal, actually. Baie surreal, want jy skryf 'n storie en jy sien dit in jou kop afspeel en dan kom jy die great professionele actors en hulle wys jou actually hoe jou storie moet lyk en dit was vir my, ek was so swak soos aan die dore, ek het al sy lap gekort. Dat is hoe ek gevoel het. En jy het vir my gesê toe ek jou gebel, want jy het vertel gou net oor, want jy het 'n boek gepubliseer, daar's verskillende goedes wat nou skielik met jou as skrywer in jou lewe gebeur het. Net 'n bietjie meer oor jou boek vertel. Kyk, ek skryf nou al vanaf ek 13 jaar oud is, gediggies in my joernaal en ek het nooit gedink dit is actually iets wat mense sal lees nie. En aflerk mens, soos daar's 'n fout, gaan ook maar oor die anders, die wat half gebroken is, die wat voel is gebroken. So 2 jaar of 3 jaar terug het ek die manuskrip, jy weet, aan 'n vriendin van my gegee, wat 'n PhD in skryfkuns gedoen het, en toe vat sy 'n rooi pen en vermorsel my manuskrip. Toe leer ek ook wat is woordoortolligheid. En dis toe ek besef en dis toe ek dink en myself sê, weet jy Grant, jy skryf actually nie bad nie. En laas jaar toe after mense nou sloer, die publisher is agter en die editor is agter en almal is agter, want hy moet voor Kersfees uitgekom het. Toe is ek die bliksem in en ek besluit ek wil lag en ek skryf hierdie storie, daar's 'n fout, omreeds ek al soveel keer met vriende van my gesit het in die queer gemeenskap en dan sal ek altyd vra, vertel my jou storie, en dan is dit tragies soms en is hartseer soms en is soms vrek snaaks oor hoe hulle uitgekom het. En dit is hoe daar 'n fout gebore is. En aflerkmens het weet jy die woord is nie opgeblaas en toe ek in die huisgenoot en ek is op RSG, Radio Sonder Mense en ek is toe op klop saam met Heinrich en na klop is ek te bewoordfees TV en dat hou net die oppie, plus ek het 'n werk om te doen, plus jy stuur vir my Teksmark se vonkpos en ek is soos, ek het die tyd nie. Maar dankie.
dankie vir julle geloof en dankie dat ek hier kan wees. Fantasties. Rafiq, hierdie teks het na jou toe gekom. En jy het alles jy weet die gelees wat die teks is volledig. Ja. So die volledige teks gelees. So ek sal baie graag van jou en van die akteurs wil hoor net julle indrukke toe julle nou die teks gekry het, gelees het en daarmee begin werk het. Ek dink dit het te doen met wat Grant vroeër gesê het toe hy gepraat het oor die feit dat daar altyd mense is wat uitkom. Ek en die en Albert ook hiervan gepraat die ander dag dat there are always people coming out. And the fact that I'm an old morphie but now, you know, you are so gesout and jy wil nie coming out, you want my story as well. But that's where I'm at. And I can't see the world as I am, but as it is. Op hierdie huidige oomblik is daar iemand wat geboorte skenk, is daar iemand wat 'n pa verloor het, is daar iemand wat gebore word, wat iemand wat, you know, 'n huwelik besig is om te reël. So there are always going to be those stories to tell, and this is one of them. And it's done from an angle that is quite interesting and very funny. I mean, we obviously played up the humor, as you could see. Vir Leander gesê om die hele tyd so aan te gaan, so wat wou ek nog sê, die naam. Net sodat mense die amper ridiculousness daarvan kan sien, as it were, but at the same time you're still telling that person's story. Hopefully we did it justice to do that. Ja, ek weet jy hoeveel die spelers, ja. Terrific. Is daar een van julle wat wil kommentaar lewer as akteurs wat met die teks gewerk het? Ja, ek dink dit was baie interessant. Dit was vir my nice dat dit 'n teks was. It didn't take itself too seriously. Ek dink dat ons dit bietjie kon opspeel, bietjie kon, jy weet, grappig wees daarmee. Want ons kyk baie keer uit na hierdie jy weet die mense wat veral soos jy sê in klein dorpies en jy weet die geskinnery en die is amper so 'n bietjie stereotypies van daai gemeenskappe, maar dit was nice as jy stereotypes speel om dit eintlik 'n bietjie over the top te doen, sodat mense kan sien, okay, weet jy, ons speel 'n bietjie met hierdie gemeenskappe, ons doen nie stereotypes van dit. So dit was vir my lekker. That's a fout. I think for me, what I liked or what I was reminded again was een van my beste acteurs, Viola Davis. And she said in How to Get Away with Murder, quote unquote, said that for as long as we turn a blind eye to the pain of those suffering under its oppression, we will never escape those origins. In other words, for me, in this play again, if we don't tell stories like this, there is forever going to be a segregation between the heterosexuals and this community. And I feel like doing plays like this creates a platform where we kind of can understand how queer people have to navigate in and around society today, because myself, I have so much straight friends, and sometimes let's say that triggers me, you know. So I think That's a Fout is really a great story, and the angle it comes from or takes is good because it's good. That's my piece of yes. Yeah. Toe ek die teks gekry het om dit te lees, toe immediately kom dit na my toe en ek is dit is so funny. Dit is so funny. En ek hoop Rafiq approach it in die way. En toe kom ons by die rehearsal en hy doen en hy sê. En toe ons verder gaan in die proses en het ek net kom besef dat yes, people are gonna laugh en ek dink dis waar ek aanklank vind met die teks is mense gaan lag vir die stereotype en ons speel die stereotype over the top. So dis nie net nog 'n normale stereotype nie. Dit jy bring jou eie flavour na dit toe. En dan die oomblik wanneer hulle lag, is dit 'n ding van yes, we laugh because it's funny, maar nou laat jy ons toe ook om te dink nadat ons gelag het immediately. Oh,
moes nie eintlik gelag het nie. Dit was eintlik 'n bietjie onvanpas om nou te lag because they're actually suffering en die een persoon, Dorie se karakter, she believes in what she believes and Kyle se karakter, François, they believe in what they believe. Like it is that thing of like different beliefs and ek dink wat die teks reg kry is nie noodwendig om dit te speel dat yes, hierso is my opinie en dan hierso is myne, maar ek dink omdat die karakters ook so sterk is en gegrond is in wat hulle opinies is, kry die teks dit reg om te wys dat dis okay om different opinions te hê. Enige woorde nog van julle? Nee? Wil julle? Okay. Cornelia. Ek dink jy wil my iets vra. Nee, ek het nie iets spesifiek nie. Ek het gedoog jy het kommentaar om te lewe. Ja, dankie vir die teksgrond. Toe ek het gelees het die komedie ook uitgestaan. Maar toe ek dit nou op die verhoog sien, het dit amper en ek wonder of nie 'n rigting is wat jy moet gaan met die teks nie. Dis nie 'n storie met so 'n gesin en so 'n gemeenskap wat ons dikwels sien op die verhoog nie. En ek wonder of jy nie miskien die klugformaat moet ondersoek en dalk die monoloog moet uithaal nie. En dat daar dan met die ouers, dis vir my lieflik dat dit die pa is wat ondersteunend is en nie die ma wat ons altyd sien en die ma wat dit probeer wegsteek vir die pa nie. En ek dink daar kan iets lekker wees om mee te werk. Maar ja, dat daar iets met die ma, met die dominee en met weet almal wat so veroordelend is gebeur. En dat die seun en sy vriend dat hulle dit weet aan die einde daar's so altyd 'n Victoria's karakter aan die einde van 'n klug, jy weet. So ek wonder want dit het nie op papier vir my so sterk soos 'n klug gelees nie, maar op die verhoog met Trafiek se regie en ek is mal daaroor. Ek dink daar's definitief iets om mee te werk en ek werk met genoeg studente en jong mense om te weet dat hierdie storie, die familie, die kerk, die gemeenskap is geweldig relevant. Gaan nooit weggaan nie. So ek dink jy het iets hierso. Ek moet toch al erken, ek het nog eens gedink aan 'n aanklagformaat nie. En daar's 'n rede hoekom die karakters vir my oordrewe was. Want sulke mense bestaan. Sulke mense bestaan wragtig en dit is vir my altyd die vreemdste wat altyd. My ouma toe ek 7 was, so my vas na tannie, as dit so antispekkies of dit's onkersie, dan dink ek maar nou dit klink soos karakters, maar dis actual mense. Mense wat hierdie heavy dramatic mense is wat bestaan in klein dorpies. Maar dis 'n baie goeie idee wat jy gee Cornelia wat ek natuurlik na sal kyk en soos ek sê ek is nou weer vars met pen en blaai in hand. So laat ek maar nou eers die admin bietjie een kan sit en kyk wat ek kan doen. Ja, ek wil net sê oor monoloog, dit is maar interessant en veral as jy so baie akteurs op 'n verhoog het. Ek bedoel natuurlik is daar toneelstukke wat staat maak, jy weet dit is 'n styl wat gekies word en maar daar was ek was eers het ek van 'n kursus wat skrywers gepraat het en so. En hulle gesê weet soms is 'n monoloog net 'n manier vir 'n skrywer sê die konflik vermy is nie karakters en eintlik wat jy wil hê is juis om die konflik te gebruik. Want jy het al hierdie stemme en jy het al hierdie so daar's wonderlike goed wat dan kan gebeur, maar dis natuurlik baie dis moeiliker om dit te skryf as om dit net uit te skryf as 'n monoloog. Anyway, it's a side note. Hallo. So ek kom van 'n klein dorpie af in Namakwaland en wat vir my uitgestaan het in die teks was die kultuur. En dit was net baie mooi om dan jouself dan te vereenselwig met die kultuur wat op die verhoog gebeur het. Want toe jy gepraat het van mamma wat swak raak, toe sê ek onmiddellik vir hulle, hoe as Sein Lappie en van Johannes goed. So dit was net baie nice. So baie dankie vir dit. Dankie hoor. Okay. Is daar nog kommentaar? Vrae? Baie dankie. Is daar nog een daar agter? Kirkley. Grant, ek weet nie of jy my sal kan onthou nie, so 2 jaar terug toe het ek vir jou ontmoet in Bohemia in Stellenbosch en nee, het is glad nie, ons is baie rustig. Oh yes, I remember. En ons het net gesels oor skrywery en jy het vir my gesê jy wil dit weer doen en jy wil play skryf en hier is jy vandag en gister toe ek die boekie sien en deur die boekie blaai en toe sien ek hier's Grant
En ek het baie vinnig gery om jou ding te kom kyk en ek wil net vir jou sê geluk en ek is bly dat jy weer in die skryf motion in is en sterkte met alles vorentoe vir jou in die spannetjie en ja, ek is net trots dat jy dit doen man. Dankie waardeer. En dis vir my ook net 'n teken wat sê jy's nooit te oud nie. Soos ek sê 20 jaar op 16 toe glo ek wat almal sê daar's nie geld nie. Ek het gaan swat, begin 'n dramagroep, maar eintlik was ek meer by die dramagroep in die klas toe verleng ek my eie graad met 'n ekstra 3 jaar. 'n Spin in Pretoria en corporate Hardet, Stellenbosch, Hardet. Ek kon nou jou. Jy het voor my gestaan, ek het 'n bier gedrink en iets meer gesê jy gaan in Arends vleis speel. En ek het daar gesit en chat het oor drama en oor acting en op baie stadium het ek al baie Arends vir die actors geken en ek dink toe vir myself, wonder of jy nou die waarheid praat en jy nou lieg. So tussen die sigarette en die bier deur gesels ek maar nou altyd so internal dialogue. Maar om ook te sien hoe ver jy gekom het is absolutely amazing. En ek moet sê as hierdie stuk dit nog nie is wat moet wees nie, dit gaan kom waar jy moet wees en asseblief onthou die naam Grandcheftes. Ja, daar is dit. Bye, dankie almal. Dankie Grant. Alright, ons het nou ons vat 'n 10 minute breek want dis 'n paar tegniese dinge wat moet uitgesorteer word. Ons is weer kom ons sê 11:45 terug. 11:45.
sit asseblief vir die meer na die middel toe. Julle gaan beter sien as julle na die middel toe sit. Dis net siglyne wat Lareta, skuif 'n bietjie meer middel toe. Julle gaan beter sien dan. Teroga, skuif bietjie meer middel toe, dan gaan julle baie beter sien. Kan ons gou daai mikrofoon kry? Beide asseblief. Dankie. So is vir jou, Mike. Elkeen van julle. Jy kan sommer hier langs my kom staan. Goed, ons is reg. Duidelike baie tegniese produksie hier. Hier langs my staan Ilana Marie Snyman en Andre Gerber en hulle gaan gesels oor die stuk Swawelkind. Oké. Hallo allemaal. Hallo. Ilana. André. Ons wil graag met julle deel 'n deel of 'n produksie wat ons laas jaar begin ontwikkel het. En ons hoop deur hierdie uittreksel van wat ons hoop 'n vollengte stuk gaan wees om julle te wys, julle bietjie sal prikkel en ek julle sal belangstel om die vollengte stuk te kyk. So die stuk wat ons vandag vir julle wys, se naam is Swawelkind. Ilana, wil jy 'n bietjie praat oor die storielyn of moet ek? Ek kan vinnig net noem, so Swawelkind is gebaseer op Hans Christian Andersen se Die Vuurhoekie Verkoper. So dis daai sprokie en dit handel oor die dogtertjie wat in moeilike omstandighede leef en vuurhoekies verkoop. Ons storie speel af op ou Kersaand. In die jaar 2049. So dit is in Johannesburg. In Johannesburg. Johannesburg is nou 'n kusstad. Ja, global warming. En wanneer as ons hierdie produksie wil uitbrei, wil ons graag, ek noem dit die Hans Christian Andersen Cinematic Universe, wil ons eintlik hierdie as een van die stories wat ons vertel wat in hierdie stad afspeel. En dan hopelik, omdat Hans Christian Andersen in sy stories so, jy weet, nogal fokus op die vertraptes, die mense wat agtergelaat word, wat vergeet word, wil ons kyk wat gebeur in 'n wêreld where, you know, consumerism has kind of reached its zenith, where, corporations are taking over the world, and what happens to the small individual in a kind of late stage capitalist society. Weet jy kom ek Engels gepraat het nie? Okay, is dit? Ek weet of ons nie nie iets noem oor die visuele plan. O ja, dit is goed. Hier het ons gebruik wat ons gehad het. Die tafels kom van 'n vorige produksie en boksies en ou verf en so. Maar dit is die tipe styl waarvoor ons gaan. Ons noem dit wat ons wil doen dit is tabletop puppetry. So ons noem dit nou die donut. Ons sal dit nog verder ontwikkel, maar die idee sal wees dat ons amper 'n halwe donut het sodat die puppeteers aan die binnekant is en ons deur die stad kan beweeg of so ook sekere ander tonele binne in 'n gebou of so kan wys, soos wat ons scene changes doen. En daar is ook 'n paar ander storielyne, maar ons hoef nie nou uit te brei nie, maar byvoorbeeld waar dit met die visuele ook werk is dat ons het nou op die oomblik een skerm wat amper soos 'n advertensieskerm is, wat ons nou natuurlik verder sal ontwikkel, maar laat ons deur die advertensies en die teks op die posters en winkelsentrum vensters en so aan ook dan nou 'n jy weet storie vertel soos wat ons beweeg deur die stad en deur die stories. Ja, ek dink dit is nou maar dit. Ek dink weet jy. So maar ja, geniet dit die Teksmark, ja, maar ons moet dit noem. Dit staan op my notas. Dis 9-jariges en op. So dis vir jong mense, so jong tieners. Okay. Ja. Dankie julle.
7 o'clock is brought to you by Vodacom. Stay home, stay safe, stay connected. This is a friendly reminder from your government to mask up. Variant Delta Theta Sigma Omicron Tau is the most dangerous variant yet. We recommend staying inside with your loved ones this Christmas. COVID-49, socially distant, together. Поставить? Nie chcą tu nie wkroczyć. Dus dat is Lia, bedoel? Nic na manewry. Jasne? Nidwania agotów. Ja. Moje mozoja. City is brought to you by Disney. Have fun this Christmas with your favorite classics like Frozen 6. Oh, great Granny Anna, tell me about the time we used to have summer. I remember like it was yesterday. My sister Elsa just let it go. 7:30. It may be frozen, but keep it warm. Disney.
Ada, as tu gehoor da, het ek gedoog se wie. This is a friendly reminder that load shedding helps you help the environment. Think green. Think load shedding. Ada. Ada. As tu pakator tu Jamais se Azala, tu masih boleh. $8 is brought to you by Apple. Simplicity. Happiness.
Ja. Dankie. Dankie. Sjoe. Het is lekker om iets te zien wat al een beetje verder gevorderd is. Het is niet een vinnige rehearsal. Dit is niet eendagse rehearsal, nee. Ek gaan gou net voor ek vir julle vra wil ek gou vir Diaan wat een van die evalueerders was wat hierdie teks gelees het. Vra so hoe kies 'n mens so iets wat nie 'n teks met spesifieke dialoog is nie. Hoe beland dit by iets soos Teksmark? Ek dink vir my het dit gegaan oor dat dit poppenspel is. And I was quite interested omdat het gekom het, jy weet, because it was something that was working already. I was quite interested to see it. En net om iets anders te sien, dink ek. En ek dink, jy weet nie, laaste tyd is al so 'n bietjie hier en daar poppenspel wat gebeur. So I was intrigued dat dit gekom het van waar dit kom en te sien wat hulle doen daarmee. And from what you read, the proposal and what you saw, your thoughts? Yeah. I think it's beautiful. I thought I would like, ek dink nie ek het op die regte plek gesit nie, nommer 1, so dit het my bietjie gepla. Ek weet jy het gesê skryf middel toe, but I didn't listen. So dit nie vir my, ek het ook gevoel ek wil nader wees. Ek het visually bietjie gestruggle. Gaan nou 'n bietjie vra oor spasie en daai tipe van goeders, ja. So dit is vir my moeilik om difficult to follow. Ja, vir my. Ek gaan terug na julle toe. So ek het 'n paar ek wil eerstens weet in watter tipe van ruimte moet hierdie speel want dit is baie intiem. So ek het agter gesit and I struggled to see all of it. Boe was fine, maar obviously die begindele en so. So watse tipe van ruimte as julle hierdie moet opvoer, wil ek net eers weet waar wil julle dit opvoer? En watse Ek dink dit is in 'n intieme ruimte soos byvoorbeeld die labteater of dan nou 'n skoolsaal soos in 'n venue, maar skaal is een van ons goedjies. Kyk wat ons So is net gegaan om want mense weet nie nou wat as jy na die lab verwys weet niemand nie. So praat ons van 'n 50 seater en praat ons van so naby as moontlik aan dit. Ek dink dit gaan bietjie groter wees en ons sal werk as ons nou die spesifieke momente het en jy het 'n stel wat jy dan nou spesifiek kan ontwerp daarvoor sodat dit is tabletop so die hoogte ons werk met die hoogte daarvan, maar intieme teater, maar ek dink nog steeds dit kan gaan tot 120 soos 'n black box theater, maar wat mense dit 'n bietjie meer intiem kan opset en dan spesifiek werk dat jy 'n bietjie meer die belangrike tonele wat moet oordra daai storieetjies in die stel en so aan kan inwerk en dan die skaal, die city se skaal moet bietjie groter wees in verhouding met die pop. Ja. Ja. Maar die pop is die grootte wat julle die pop sou. Ja. En net die taal wat julle gebruik. Keuses en is daar 'n spesifieke taal binne dit? Is daar of is dit net brabbeltaal? Dit is net brabbeltaal, maar ek het in die teks die dialoog geskryf wat die mense veronderstel is om te sê. So in die teks staan daar, jy weet, whatever. Maar ek het doelbewus besluit dat elke een van die figure in die teks 'n brabbeltaal praat. En die enigste mense wat nog taal oor het, met ander woorde 'n taal wat almal verstaan, nou Engels in hierdie geval is the corporate overlords. So dis om al die ads in Engels is waar everything else is in brabbeltaal. En dit is ietsie wat ek graag sal op wil uitbou. Maar dit is maar 'n spoeg en plak affair, want ons sal baie versigtig met die regime moet omgaan om seker te maak dat elkeen van die tonele ordentlik lees te saam met die visuele komponente. En die brabbeltaal van die verskillende karakters,
is dit dieselfde trabbeltaal of sien jy dit as 'n Babelse verwarring? Dit is veronderstel om verskillend te wees, maar hoe suksesvol dit nou oorgedra het, weet ek nou nie, maar jy weet dit is iets wat mense sal verfyn in die Dis dieselfde. Dit sal nog vir my interessant wees as mense dalk werk met 'n taal wat geskep word amper vir dit. Ek hou van die idee van 'n universele of 'n taal wat 'n language that doesn't limit necessarily and it Daar is 'n paar woorde wat mense dan probeer herhaal, soos byvoorbeeld Firokies is katoors en Lupa is die haar naam. So daar's 'n paar woorde, maar dit is mos nou 'n kort stukkie of so wat mense dan later kan 'n koneksie vind. Ek het nog baie vrae, maar ek gaan gou oopmaak. Vir wie ook al. Dion wil weer iets sê. Ek wil net vertel waar my confusion vandaan kom oor die hele ding, want eintlik toe hy nou gesê het hy het die teks geskryf, ek het daai teks gelees. Ek weet, dis kom ek weer gevra Dion. So toe hulle nou nie die teks speel nie, dis ek baie confused. Okay. So jy weet, dus kom ek gesê, moenie maar dit was juist omdat ek die teks gelees het en omdat ek nie kon sien nie. So as ek nie daai references gehad het nie, I couldn't make the connection. So ek wou daarom nie. Dion het die 90 tekste gelees. Mens verstaan. Was dan ek het gedog ek het nog 'n hand gesien. Ek wil weet die skaal van suits want dit is ek bedoel hier is 'n vakmanskap wat jy weet dit is it's not. Wat is die kostes wat het julle nodig? What do you need? Wat gaan ons gee? Ons het al want hierdie het ons nou met niks probeer doen. Maar daar is spesifieke goed soos die stel sodat jy dit kan inbou sodat jou straatliggie aangaan wanneer hy moet aangaan. En ons nie met kabels noodwendig te werk nie en die idee is ook om ons 'n bietjie meer beweging te hê. So maar omdat dit nie 'n volskaalse stel is nie, daarso is die materiaalkostes byvoorbeeld van die stad en so aan 'n bietjie goedkoper, maar die musiek is ook vir ons baie belangrik. En Antoni Shonken het dit vir ons gedoen. En natuurlik het mens meer nodig as, maar ek weet nie wat jy nou nog Julle hoef nie syfers te noem nie, ons praat hier nou, dis onbeskof om oor geld te praat. Ek wil weet, maar so, is dit 'n pack up and go? In a way. Die idee is Die goed moet net maar nou beter gehalte wees so net die breek en transit. So die idee is dat ons alles in die stel sy eie puppet is met sy ligte en die city het sy klank, sy ligte, alles dat ons hom net of in charts sit elke aand of dan nou in 'n krag indruk. Maar ja, dan moet dit kwaliteit wees en sterk wees en die wiele moenie afval nie. Okay. En as mens kyk na die lengte van die toneelstuk, Ons het gesê 35 na 40. 35 na 40 minute en en hoeveel mense is betrokke hierby want ons natuurlik baie manipuleerders. Ja, so hier het ons nou tans 6. Ons het gepraat dat die raadpuppet het gewoonlik 3 manipuleerders nodig en dan het jy nou al jou ander bygoed. So hierso 6, maar mense wil dan probeer om met 5 te kan wegkom, maar met beplanning en repetisie en so sal jy dan oplossings kan vind vir die klein goedjies oral. So mense kry so 5 akteurs. Ja. 5 in totaal. En dan obviously 'n tegniese span aan die agterkant. Ek bedoel, ja, tegniese span. En dan Antoni. Okay. Is dit live musiek wat nodig is? Hoekom is Antoni nodig? Wat ons moet betaal om musiek te skryf. Jy bedoel nou maar net in die ontwikkeling daarvan. Ek praat nou, ek is nou al by dit reis nou al rond in my kop. So en dan wil ek net so van 'n ja, so vir my is net van 'n praktiese perspektief wil jy so naby as moontlik sit. So is eintlik 'n baie klein venue wat jy eintlik sit daarvoor wat 'n spesiale venue amper is of om jou gehoor dan net rarig up close and personal te kry met baie min kaartjies wat jy kan verkoop. So R1000 'n kaartjie, 20 seats en dan daar gaan jy. Nee, maar so mense gaan moet kyk na wat se tipe van spasie ek dink jy weet poppespel en hierdie tipe van teater is ongelooflik belangrik. Ek het eintlik in hierdie einste teater wat ek nou daar sit, I was at the Assetage, it was an Assetage Youth Festival
and there was a Spanish children's production here, but it was just done with clay. It was like clay figurines, which was also intimate and small. But it, ja, maar anyway, so dit is, and it's magical natuurlijk. As julle, so my vraag is net, dis 'n kort stuk, so daar's 'n klomp goeders wat ek bedoel baie positief en wonderlik is, en is nie, hier's obviously 'n bietjie van age restriction ook daarop. Want dis nie, it's not a children's show. Want daar iemand het seks gehad, so dan is onmiddellik al, dan is ons al by 16, jy weet. So it's not. So wat is die age restriction? Ek weet nie, ons het gedink so 9 en op. I mean, dit is eintlik maar 'n suggestie van seks. Ek dink as jy weet wat dit is, jy gaan nie weet wat dit is nie. Maar ek weet ook nie wat kinders deesdae weet nie. So Volgens die rapport se voorblad baie teen ouderdom 9. Ja, so. So definitief 'n age restriction van dis meer nou van hoërskool af op. Of sien jy, hoe sien jy dit, Ilana? Nee, ja, ek sien maar ek gee geen om. Ja, ek let nog nie saak. Ek wil ook al kom kyk. Maar ja. Ja. Nee, kijk, ons het dan nie, we're not having a debate about age restriction or whatever, because we can have a long debate. I think there shouldn't be an age restriction on theater, and it's Ek dink nie kind of hierdie a, is spesifiek vir klein kindertjies ja. nie, glad nie. Kyk, as mense 'n vierhoekie verkoper of fairy tales, dan dink ek, Ja. so dit is belangrik dat hulle weet, dis nie 'n kinderproduksie of so nie. But it's not Avenue Q. It's not like only an adult show. And so what you've got, and there's a vraag, en jy weet, wat is die, want it's important to have theatre like this, shorter pieces, something that's kind of you know, it doesn't fall on children's theatre, dit val nie, dit is baie spesifieke tipe van intieme ruimte nodig. This is not a commercial venture vir enige iemand wat dit gaan aanpak nie. So it's challenging, so it's an artistic venture, wat jy het 'n intieme ruimte nodig, jy het min sitplekke, dis 'n kort stukkie, so jy kan ook nie, jy weet, jy moet kyk na jou kaartjieprys. So there's a lot of challenges with this. So this is, you need money, you need it sponsored to be able to develop it and to take it to where you need to take it. So my volgende vraag is, waar sien julle dit gebeur? Ek wil net ietsie noem. Ek dink, jy weet, ek huiwer om nou te sê dat die skaal wat nou op is, die goed wat nou gebeur, is ook wat finaal gaan gebeur. Dit was ons ontwikkel eintlik vir die studente werk as eksamenstuk. En ook hier is daar goeders wat ons nou nie heeltemal lekker verfyn is nie, wat ons weet ook problematies is. So met gevolg, ek dink baie van die probleme wat tans daar is in terme van die kommunikasie van die narratief is goed wat oplosbaar is, wat ek dink ook jy het met 2 vliee met 1 klap dit dan 'n bietjie die skaal kan vergroot. En dit is ook 'n kwessie van duidelike visuele kommunikasie gekombineer met effense beter skalering van die stel en die klein die cookies. Back to my question. Waar sien julle dit gebeur? Ek moet sê ek het nou nie 'n addressboek in my kop nie, maar miskien net Ilana. Nee, ek dink die eerste gedagte was maar om te toer. Ja. Wat pakkie te laai. Maar ja, en te doen na skole toe, na feeste, na teaters, na I mean, where do you present this? Hartenbos oor Desember. Die positiewe ding van die kleiner skaal of die intieme skaal is, kyk, ek kan Kaka en Karit in my ma se huis doen byvoorbeeld. So jy kan ook ander venues dan nou soek wat nie noodwendig 'n teater is met 'n groter uitgawe. You need a dark space. It needs the lights need to Ja. go off. En dit moet dan nou al wees amper. Ja. Ja. Dit is fantasties. Die idee is ook dat ons soveel as moontlik van die tegniese elemente in die stuk self doen. So dan belig ons dit self met redheads of met ander komponente sodat jy eintlik nie 'n hele teater ingerig nodig het vir die stuk nie. Dit is iets wat verskillend teruggekom, nie verskillend nie, wat teruggekom het en wat uitgebrei het, en ek weet nie, dis iets wat nie in my groot word was nie. Ek het nie 'n verwysing gehad van huiskonserte, die konsep van huiskonsert nie, en dis iets wat ek nou aan blootgestel is. Nee, blootgestel klink verskillik. It's a wonderful concept. I mean, having
and people just invite people and they kind of take responsibility. So dit is iets wat binne daai raamwerk ook val. So dit is nie net tipe van 'n main platform stuk nie. Dis iets wat kan soos jy sê, informeel by huis aangebied word deur mense. So, ja, jy kan die hele atmosfeer, jy kan 'n theme, die hele huis as jy wil. Ja, ek dink nie, ja, hoeveel en wat se ander, I mean, from a puppet perspective, you've got what else happens, wat anders is nog nodig? Jy moet ook praat want daar's ander van die veevalrolle wat ons wil inbring, soos die kleine meermin en die ugly duckling en dan ek weet of jy wil vertel van die emperor nie, so die meermin en die emperor, daai sal mens dan sien as iets wat meer soos 'n raadpuppet is, ook 'n bietjie groter skaal is. Die eentjie sal dan weer op 'n ander manier. So ja, daar sal dan hierdie is een storieetjie, maar ek weet nie of jy wil gesels oor, maar dit kan maar later. Maar ja, nog goed. So daar is nog verskillende, I mean, and what we saw, net om duidelik te wees, hierdie is maar net so of 'n mock-up of, it's a sample of where you want to go with this. So dit is net iets wat, ek bedoel, dit is iets wat julle verlede jaar begin het, ontwikkel het, en so what you showed us today is an inkling of what you're envisioning. Okay, great. Hier is 'n vraag van Henrietta. Nee, ek het nooit vra nie. ek is baie mal daaroor. Dis my wonderlik gewees en I'm not looking at this that we saw now as what it's going to be. It's the start of an idea. Ek persoonlik dink what I liked is the commentary about in the future. And I think it's sort of like, it could be a cabaret kind of puppet theatre thing, giving a lot of commentary op 'n society that I think we need. Ek het was mal by die interaksie. Ek dink daar kan meer wees tussen die manipuleerders en dit so net as 'n idee dat julle daar oop is om daar te eksperimenteer, want miskien kan hulle die voices wees of whatever, en ek persoonlik dink daar is soveel om te doen met so ietsie, as jy so half die baba sal uitgooi met die drinkwater en net heeltemal dink aan 'n boodskap vir groot mense, want ek dink as my broer se kind hierdie sien, gaan sy begin huil. Maar that doesn't matter. The thing is to find your audience and to find what you want to say. I think it can be an amazing project wat regtig waar ver kan gaan om vir mense te gaan vertel van hierdie ons en ons stories. Okay, I love it. Met die ontwikkeling dan van die stories, gaan julle net rod puppets gebruik? Kyk julle na marionette? Gaan hy bietjie in Boenrako ingaan? Wat se tipe puppets wil julle alles gebruik? Ons is nog nie heeltemal daar nie. So dit sal afhang van die karakters wat ons dan ontwikkel. Daar's 'n moontlikheid van 'n marionet, maar ek sien dit net nog nie, want ek weet nie. Maar dit sal nie net raadpuppets wees, dis 'n bietjie objekwerk ook wat tussenin sal gebeur. Maar dit sal ons, as ons die teks verder kan ontwikkel en ons karakters, dan sal dit bepaal die ontwerp van die poppe en so wat ons dan ook gebruik. Yes, dink ek. Hoe sterk is die struktuur van die teks op die oomblik? Die struktuur is daar. Jy praat hier van die teks wat moet ontwikkel en ja. Okay. So daar is eintlik op hierdie stadium 'n idee, dis die uittreksel wat daar is, maar daar is nog nie 'n teks nie. Daar is nog glad nie 'n teks nie, so daar moet nog skryf, so you're selling the idea met die uittreksel, got it. Ek het gedog dit is 'n hele teks om een of ander rede. Ons bladsy, hè? Ja. Okay. Is daar nog kommentaar? Nee. Baie dankie. Ek wil wel vra, waar kom jou fascinasie met poppespel vandaan? Want ek bedoel jy met poppe en so. Want jy's al net geruime tyd, ek bedoel it's something that's your thing. Ek is nie regtig seker nie. Ek dink ek is in die tegniese veld en ek het baie met rekwisiete gewerk en ek was baie lief vir maskers en ek dink dit het maar net verder
ontwikkel, soos wat mense maar hou van 'n sekere departement of ek dink rekwisiete maskers en poppe is my interessant. So en ek is baie uitgedaag deur die konstruksieproses en om nuwe maniere te vind en materiale te gebruik. Dit is my interessant en natuurlik die hele karakter en dan die navorsing wat jy doen en die Asseblief nee. Ja, maar net een laaste ding wat nogal verskriklik lekker was van hierdie proses. Maar ook eintlik al die goed wat ek en Ilana saam doen is dat baie dikwels kry ek 'n teksidee deur te kyk wat sy visueel aanvang. Jy weet deur te kyk na 'n rekwisiet of na 'n pop of so iets. So sy het met hierdie idee vorendag gekom en toe het ons van daar af begin werk met wat as ek hierdie visueel doen, maar dit beteken ek gaan dit met die teks doen en so wat ons doen is eintlik it's kind of visual writing along with trying to marry it with traditional ways of creating theatre. En dit is nogal 'n verskriklike lekker proses. It's kind of writing after a set. Maar dis nou nie verbatim theater nie, nee. Nee. Ek wil nie weer verbatim theater sien nie, ek is al klaar. Sê gif my net, ek het, en ek wil net terugkom by wat ek oorspronklik vir Diaan gevra het, is die hele ding van dat wanneer dit 'n teks is, en dis maar net 'n algemene, is natuurlik you've got dialogue, and that we see as a script. But a script can also just be a structure of an idea. It doesn't have to have language necessarily. So just for the future reference, I mean, a dance production without words can also be entered into something like a Teksmark. So dis belangrik om daarna te kyk. Ja, hierdie teks vir mense wat nie gesien het, is eintlik net 'n baie lang reeks verhoogaanwysings. So daar's baie min dialoog, is maar net die teater, die advertensies wat ingeskryf is en die klein interaksies, maar is meestal net baie gedetailleerde verhoogaanwysings. Wat jy ook 'n bietjie poëties probeer doen sodat dit ruimte laat vir die manipuleerders en die die visuele skeppers om te kan interpreteer. Absoluut. Nee, and that's exactly it, is that script doesn't mean dialogue necessarily. It can mean verhoogaanwysings. Stage directions. Enige vrae nog? Ek koop regtig Vodacom, Apple, wie nog? Disney belê in hierdie show onder andere. Baie dankie vir die moeite die man. Beautiful presentation. Dankie Lana, dankie Andrei. Goed. Laaste vertoning van die dag. Philip, is jy reg? Gaan jy praat vir die tyd? Wil jy ietsie sê? Ek gaan onmiddellik oorhandig aan... Nee, nie onmiddellik nie. Ek gaan eers 'n bietjie so staan. Net 'n bietjie wag. Philip is langs my. Philip Tron. Baie dankie. Baie van die inligting en eksposisie word eintlik in die toneel gesê, baie subtiel. So ek gaan maar net 'n paar goed sê as 'n liningkie om voor te berei. Die idee vir die teks het gekom, dit was 'n soort van 'n prentjie wat ek gehad het van 'n mens wat in 'n deftige hotelkamer bymekaar kom, soos julle kan sien. En ek het geweet daar's 'n probleem wat hulle moet oplos en dat hulle 'n beeldpoetser gaan hier om dit te doen vir. Kan 'n storie skep wat dan die publiek se aandag en verbeelding soort van gryp. En as dit sterk genoeg is, dan kan jy feite gooi na dit toe soos jy wil. Die storie vat soort van oor en neem oor en dis maar 'n menslike ding. So ek het geweet dit moet gebeur, maar ek het nie geweet wat die probleem is nie. Waarmee hulle sukkel nie. En ek het so 1 of 2 idees gehad wat ek gelukkig ontgroei het van dit sou rof wees. En het gedink, okay, wat kan die probleem wees? En gelukkig woon ons nie in 'n baie vervelige land nie. So ek net 10 minute deur 'n koerant geblaai en 10 idees gekry wat julle gaan sien, baie subtiel gesteel. So basies, ek gaan net 'n bietjie van die agtergrond gee van wat ons weet voor ons hier kom. Die basiese plot wat gebeur het is die LER van landbousake van 'n klein provinsie in 'n land wat net sowel Suid-Afrika kon wees, het besluit hy wil bietjie die premier wees. Hy het sy oog op daai pos. Maar hy het 'n probleem. Hy is ook 'n bietjie al gevang in 'n paar skandale, so hy met sy beeld bietjie polish, so dan besluit hy gaan 'n veldtog loods om werk en voedsel, goedkoop voedsel vir die gemeenskap te voorsien. Dan kan hulle dink hy's held en hy's oulik en almal's gelukkig. En dan een van ons twee hoofkarakters, soort van is 2 broers, plaaslike besigheidsmanne en
mislukkende boere en hulle hoor daarvan en dink hulle dis 'n fantastiese geleentheid. Hulle of die een broer gaan sy varkplaas wat heeltemal misluk aan die LR beskikbaar stel en sê julle kan dit gebruik vir julle projek op die voorwaarde dat julle my aanhou as adviseur, dat ek vir julle advies kan gee. Moet nie worry as dit convoluted raak en julle raak laas nie, al die mense gaan baie mooier dit sê as ek, dis maar net. So dan doen hulle dit en hy adviseer en dan met die geld wat hulle kry, rig hulle ook 'n fabriek op in die distrik, 'n voedselvervaardiging fabriek waar al die varkvleis wat van die plaas afkom, deurverwerk na weense worsies en geblikte vleis en al daai heerlike goed. So hulle kry geld van die plaas, hulle kry geld deur die fabriek en die mense word gevoer en almal's gelukkig, maar ouer Boetie Boshoff se vingers juk 'n bietjie en hy wil nog geld maak. So as adviseur besluit hy dan omdat sy broer ook aandele besit in 'n oorsese maatskappy wat onder andere 'n peskuur maak, sulke gifstowwe en daai tipe ding, gaan hy as adviseur sê daar is nie ons 'n pes los op die plaas en ons moet asseblief so gou as moontlik gifstowwe koop om die pes uit te roei. Daar is nie hy jok, hy is nie 'n etiese man nie. En dan koop hulle nou hordes van hierdie oorsese peskuur wat hulle in aandele besit. So hulle kry lekker geld en dan van dit skenk hulle aan die LR vir sy veldtog en die geld ek skoon en gewas en die res dink ek moet hulle maar sê. Die een belangrike ding is die karakter wat Carla speel, sy is soort van in die hartjie van die verhaal. Sy is 'n joernalis by 'n koerant wat hulle oorgekoop het as deel van soort van 'n veldtog om hulle beeld te poets. Maar sy het 'n gewete wat juk, so sy wat julle nie gaan sien nie, maar sy het 'n mikrofoon onder haar bors geplak om die hele gesprek op te neem sodat sy hulle kan uitvang. Maar sy gaan deur die loop van die dinge bietjie draai. Dis al wat ek wil sê. Carla, Kion, julle kan maar opkom so lank. Welkom by die abattoir. Lyk vir my nog veel in toon. Ons warm nog net op. Hierdie is Isabel. ons joernalis. Voel vry om haar te gebruik soos wat jy goed dink om ons het genoeg betaal vir haar. Gaan voort. Hierdie is Camilla K, die Botticelli van Beeldgoedse. Kommunikasiekonsultant. Aangenaam. So, die plan is om ons blok hulle, bly stil en wat? Fok die res. Wag vir dit om uit te sterf. Jy gaan. Ja, dat is een grapje. Goed, we zijn bekomen. Kom ons los my skaat even later. Dat is ons info. Wie is die groot mens in die vertrek? Ek, ons het oor die foon gepraat. Keizer, reg, praat met my. Wat is die probleem? Die LR Ja. van landbousake. Het hom so? Hy het verdwyn. Hulle het hom weer gevind. So? Maar wel meer gevang as dit gevind. Hulle het hom op heterdaad betrap. Waar? Op die grenspad landheid. Nee. 'n Koffer vol kontant. Oosterse omkoopgeld. Maar waarskynlik met Keizer se vingerafdruk. Of Waarskynlik met my vinger. Ek tel altyd self die geld. En die man se karakter. Sal hy vir sy amnestie wil sit? Sonder twyfel, hy sal aanbied voor hulle vra. Die rol van die skyn. Kies ook dan meer skurkvriende goed, hè? En die uit die landheid is dit deel van die plan. Dit was nie. Die direk sal 'n koue voete gekry. Wat het hom sy kopersbureau gegee? Dis die back and pain space. SOT2. Ja, hulle kan ons bewyse. Hulle kan na ons plaas toe volg. Reg deur die fabriek. Ons is op pad na oor die kole te wees. Dis maar vir my gelos. Die toetse was beplan om te verdwyn. Ons het iemand in 'n wit jas in ons sak gehad. Goeie bandiet is dit so moeilik om te kry. Volgende keer los dit aan my oor. Mannetjie met 'n vlammetjie en die lastigheid verdwyn. Ja. Terug na die pes. Dis hier met die hondswere. Die storie op die nes, die vark wat vrou gevreet het. Ja, en die barsende ettersure en die maagsuurkots en die stilblou babanetjies. Reg. Sy moet soveel as moontlik weet. Ja, nee. Hou niks terug nie. Ek is hier om te help, nie om te oordeel nie. Die goed wat ek al in my dag moet skoonmaak, sal julle die horriekniep in 'n nag oor gee. So ja, nee.
Geef vir my nog, geen verrassings vir die lappe nie. Wat sal die LR oor julle sê? Moet dit seker 'n trek verbygepraat? Hy het nie. Ek het hom so ver as moontlik in die donker probeer hou. Ou van spot. Jy het nog altyd. Ek het nie. Dit was saaklik. En hoe het hy die saak verstaan? Wel, in die eerste plek was hy sonder ons vandag nêrens. Met niks die moeite werd om eens betrap voor te word nie. Hy was reeds in die kalklig vir kleinskaalse skelmstreke. Ja, maar niks genoeg om hom mee toe te sluit nie. En dis die katnes waar my broer ons belê het. Die LER het sy oog op die premierspos gehad, maar was steeds opgebruik en uitspandeer. Hy moes 'n veldtog loods om die gemeenskap aan sy kant te kry. 'n Finale antwoord op werkloosheid en hongersnood. 'n Groot tree voort vir die uitwis van armoede. En Pel het hy hulle uitgewis. Sy voorstel was 'n plaas in die distrik waar die staat kan belê en die gemeenskap besit, met werkverskaffing en bekostigbare kos in een klap. Maar ek het daarvan gehoor en hom genader en my plaas op die mark gesit. Hy het gekoop. 'n Mislukkende plaas, mind you. Die mense gaan weet. Dis waar, dis wel bekend. Ek weet nie of dit heeltemal 'n feit is nie. Jy het die plaas in hom verkoop. Met 'n voorwaarde. Ekspore. Hulle hou my aan as adviseur om die plaas vir eers teen 'n fooi te bestuur, terwyl die nuwe werkers hulle voete daar vind. En hier kom die man se een blink idee. Ek het toegang deur die LER tot provinsiale fonds bekom. Maar die premier was in die pad, en deeglik. Van daardie pes as 'n opgemaakte inblik. Ek het 'n verslag gelewer dat daar 'n pes op die plaas los is en dat ons 'n kuur en baie daarvan in gou sal moet koop. Jy sluit die kaste vir ons mooi oop. Nou ons het dalk geweet, ons het dalk oorbetaal vir die produk. 'n Stewige aandeel wins is moontlik aan ons terugbetaal. Ons weet dit. Ek en my broer. En die peskuur het julle gekoop by die oorseerders van die maatskappy waar Leroe magdom aandele besit. Is dit nodig? Hulle het Oosterse kontant in die koffer gekry, so hulle sal die knoop in die gat kan steek. Ja. Skus gou. Skoon my, maar as ek mag. Hoe weet jy? Hoe is dit publieke data? Ek sê pers. Ons het navorsers. Hulle is navorsers. Ja, mens kan nie help om een of twee goed in die verbygaan raak te hoor nie. Sy gaan die rotte vir my uitsny, né? Dalk met ons die dagblad eerder maar laat sink. Ek sou nie. Ons besit dit. Dis ons dit. Juist, dis dalk ons sterkste wapen. Maar terug na die storie. So, hoe kom ons van 'n kier tot 2 babas? Waar lê die vlieg en die vaksop? Jy sien, maar eers. Dit is belangrik want dit gaan ook uitkom. Die geld wat aan ons terugbetaal is. Ja, ons het dit gelees. Nou, 'n deel daarvan was vir die LER gegee. 'n Skenking vir sy premierskapsveld om stil te hou en saam te speel. Skoon. Bly ek maar die geld en wat ons gekry. Fuck nik. En die res? Die res? Hulle gaan wonder oor die res. Die res het ons spandeer om 'n voedselvervaardigingsfabriek iewers tussen die plaas en die naaste dorp op te rig. Dit al die varkvleis van die plaas is daardeur vervaardig tot worsies, spekke, geblikte vleis en meer. Wat dan vir spot goedkoop aan die gemeenskap verkoop is. So ver klink julle skurde. En die produksiechemikalieë? Ja, ook oosters. Nee, jy het homself gevoel. As dit aan my oorgelaat was, dit het kosgoed, skoon, perfek. Die kuur was jou idee. Ja, wie het vir jou gesê jy moet koop wat jy gebruik? Die werkers het self, hulle moes En wat van die regte pes? Hoe het dit uit die niet ontstaan? Dit is 'n onverwagte effek wat die diere op varkvleis gehad het. Daar was geen tekens op die plaas dat daar fout was met die diere nie. Maar ons vermoed ook die stowwe in die fabriek het dit aangewikker. Hoe gou het julle agtergekom? Ja, net so 'n week of 2 na die eerste geval.
Maar dit duur al hoeveel maande? 'n man in die fabriek het dit ontdek. Ja. Maar hy is nie meer in die prentjie nie. Hy sal deesdae aan niemand steur nie. Reg. En wat het julle al omtrent die gedoen? Wel, die finansiële implikasies is enorm. Ons sal van al die varke op een slag ontslae moet raak. Heeltemal moet oorbegin. Ja. Reg, so waarna kyk ons? Praat met my skaal. Druk geleef, gemeet en blywe. Ek is wel Oor die 300 reeds dood en die besmette strek in die duisende. Ag, Donald. Jou trel. So enigiets anders wat ek moet weet? Ek dink jy weet nou meer as die LER. Jy weet as jy's iets vir ons om voor te skrik nie. Hoeveel van die groot kokkedore se toutjies trek self op ooste toe nie, hè? Ja, julle probleem is nie 'n tugkomitee nie, dis die publiek. Julle gaan hulle met oorwen, die swerms, anders is dit anders. Ons gaan eers 'n sonnebok nodig hê, die bierplase. Dis almal privaat. Perfek. Is ek korrek wanneer ek sê dat nie een van hulle hier geneem het nie? Natuurlik nie, daar was niks spyts nie. Right, so soms dit swaai dat die kuur die staatshulp geweier het en so het die pes op hulle plase gebroei en is met die wind na julle plaas toe gewaai. Is dit moontlik? Die vraag is, sal die skade se koop? Ek glo so. Sal hulle? Wel, hulle is kwaad en wat hulle op die oomblik betref is jy 'n amper volksheld wat jou land geskenk het en vir hulle werk en kos gegee het. So daar syne. En met 'n bietjie geluk kan ons die onluste opsweep en hier etters van hulle grond afjaag. Dit ook oorneem. Die hele distrik in ons pas. Ja, en een ding op beslag, maar ons sal daarby kom. Dan moet ons die LER se getuienis teer en veer, sy doukie kort knip. Iets sensasioneel vir die skare se verbeelding. Ek bewering van 'n video, dwelms met 'n 13-jarige, skatologiese element om dit regtig vir in te bring. Beweer dat die privaatplase om afpers. Julle vyande van die volk, 2 vir hoe gaan ons dit gemaak kry? Niks gemaak te kry nie, die storie sal vir homself. As ons dit reg kry, is dit 'n veldbrand. Hoe doen jou kamera? Hy! Ons gaan jou oral sien en alles moet gebruik. Ons het al reeds die pers en kan dit gebruik soos ons goed dink. Maar as ons regtig wil jou ons spoor met bene kry, gaan ons jou op die skerms vir die swerms in die hospitale en die sitkamers moet sit. Jou die gesig van die revolusie maak. Die arbeider van die stryd. Die slagoffer van die mensdom. Soiets. En dan die grand finale. Ek sien iets groots. Iets wat regtig vir in die verbeelding gaan spook. Grond, ekstase. Vrugbaarheidsvrees. 'n boerebazaar, baganaal wat opeindig in 'n parade met die skare op jou spoor. Wel, die van hulle wat teen Dinsdag nog kan loop. Hulle sal agter hom aankruip as ons klaar is. Al wat nou nog kort is 'n handuitdruk. Ekstatiese kop verloor. Labber jy kan lyk hoe beter. Los my eerder jou trots vir die agterdeur. Dit kan nooit lyk asof hierdie beplan is. Okay, en dan waar loop dit uit? Is daar 'n manier om hier te kom sonder om te veel bloed te laat uitvloei nie? Ons hande is reeds nie meer te wit nie. Jy het my nie gebel om stof en kabouters te verkoop nie. Dis jou bloed of hulle se. Nie speel? Reg, so.
Perfek. Sê my, hoe voel jy in vere? Wat? Dis lekker om iets te kyk wat jy ook you want to know more. You want to know where this is all going, what is happening, waar jy net gaan. Ja, dis 'n fantastiese dialoog. Waar kom dit alles vandaan? Wat gaan daar in jou kop aan? Sperdatums in die burger. Okay. Het jy die Pottinger, ek kan nie nou onthou wat die ja. En het jy daai dokumentêr gekyk? Ja. It's quite an incredible documentary. Op die punt van waar kom dit van daai beslis 'n groot invloed gehad, die Bell Pottinger hoe hulle gemors het hierso. Ja. Gee agtergrond. Vir die wat nie weet nie. Bell Pottinger is 'n Britse PR-maatskappy, baie bekend. Hulle het gewerk met Margaret Thatcher en Pinochet se vrou. En hulle was ook tydens die 94 verkiesing baie aktief hier gewees in Suid-Afrika. Toe het hulle vir die NP gewerk. En hulle basies hulle in 2010 was hulle weer in Suid-Afrika as hulle het vir die Guptas gewerk. Toe die soort van nuus begin lek het oor al die gemors wat die Zuma en die Guptas doen. So toe was hulle gereël om basies hierdie tipe ding te doen, 'n veldtog, en dis waar slogans soos White Monopoly Capital en al daai goed vandaan kom. Dis goed wat hulle soort van op Twitter gesit het en hulle het artikels, hulle het ook Guptas het ook 'n koerant, waar kry sy dit vandaan? Gekoop en om goed te soort van stories te spin en die publieke opinie te draai. En ons het almal gesien hoe daar groot opstande en protes was op soort van geldige probleme, maar wat heeltemal in sinies uitgebuit was deur die Bell Pottinger PR mense. En maar die goeie nuus is dit het gelei uiteindelik tot die Bell Pottinger wat in mekaar sak. So daar is Maar daai ek bedoel die interessante ding is actually dat dit die eerste hoe sê mense poetser, fixer, whatever that name is of that PR company was actually met Margaret Thatcher waar daar iemand ingekom het en actually Saatchi wat dit en ek dink Saatchi nee wie was Saatchi maar dis toe wat ja en dit aangaan maar die and I mean it's got such a huge influence on our lives and our society at the moment is what is presented on different news channels and ek dink die groot ding is jy weet waar vertrou jy wat vertrou jy nie. Die tipe paranoia, nie weet wat is waar en wat's gepan. Exactly. So met hierdie stuk where do you want to go and why did you write it? Ja, die net vinnig in terme van die vorm van die stuk en waar dit gaan, so dis drie bedrywe. Die eerste een is nou hier is die einde van die eerste bedryf waar hulle basies uitvind wat sy kom in, wat is die probleem, waarmee werk ons, wat is die materiaal en die elemente. En dan die tweede bedryf speel af net 'n paar minute later waar hulle soort van die veldtog repeteer. So dis soort van 'n werkswinkel, hulle sit maak onderhoude op en oefen speeches en al sulke goed. En gaan nee dis nie goed, dit is sleg en natuurlik almal het hulle ding in die
'n vinger in die paai. En dan die derde bedryf, en so aan die einde van die tweede bedryf het hulle al uitgefigure, hulle weet wat hulle gaan doen, hulle is reg om te gaan. En dan die derde bedryf is so 'n paar maande later, waar hulle weer bymekaar kom in dieselfde plek. En dan het dit natuurlik die hele ding katastrofies verkeerd gegaan. So dis dan in panic mode, dis dan nie meer hierdie soort van klein senuweesie. As dit uitmekaar geval, hulle probeer dit nog red, maar dan draai almal op mekaar en steek mekaar in die rug en net Keon oorleef, van hy is die skelmste. Okay. Sy idee. Ek wil baie graag, dit is altyd lekker om van die akteurs te hoor wat baie vars en baie kort en baie vinnig met 'n teks in die hand kry en dan daarmee moet werk. So ek wil baie graag, want dit kom voor asof, en ek het dit verlede jaar ook met 'n stuk wat jy verlede jaar by Teksmark gehad het, was daar dat die dialoog is so lekker en dit speel lekker en dit is maklik en dit vloei vir akteurs. Is dit so? Of hoe ervaar jy dit? Ja. Ja, dit is ek is stout vir 'n alliterasie en goed en hy ook. So dis lekker as mens dit lees. Ons los die skater vir later en daai tipe en ook sy die beelde in die taal is lieflik en is slim. En almal praat soos ander mense. Verstaan, almal praat nie soos dieselfde mens met ander klere aan nie. Dit is soos elkeen het 'n eie. En dankie. Is die volledige teks klaar geskryf? Jy mag? Mag ek jok? Ja. Okay. Goed, 50%? 51% klaar geskryf. So jy het nie die volledige teks gelees nie, maar wel 'n struktuur gesien, neem ek aan, tipe van agtergrond. Ja, nee, ek het die hele teks gelees. Ja. Die einde is briljant, behalwe veral die deel waar ek soos 'n hoender kaal oor die verhoog hardloop. Ja. Nee, dit is om net aan te voer, ja, dit is altyd daunting met so min tyd en dis is uit konteks uit 'n stukkie goeie. Maar ja, ek stem saam met haar, like hy skryf baie alliterasie en goeters. Hierdie was nogal nie tricky nie, maar dis baie eksposisie en ek dink Philip het ook baie gefokus, hy het vir ons gesê dis nie so belangrik dat al die inligting deurkom, it's more about what happens between the people en ek dink natuurlik met rehearsal sal dit dan nog meer uitkom as mense woorde ken of so. Ja, natuurlijk. En bietjie meer rehearse. Moet jy bylas? Jy kan, as jy wil. Ja, Jy nee, hoef maar dit is nie. interessant met die hele teksding, want ek het aanvanklik in die begin, omdat ek nou nie alles in die verwysing sê het, ek gesien dit kan op enige kant toe gaan. Dit is die hele styl van die dialoog en so wat ek eerste opgetel het, is nie geweet het kan dit absurd gaan, soos wat ons het gespot met UNESCO, daai kant toe gaan van word verander almal dan op die ouend in die varke en so. So dit is maar nee. En ja, nee, maar ek het self om aan te sluit by hulle ook wat vir my lekker was is die dialoog en hoe die beelde wat geskep word en ook dit vloei lekker maklik. En ja, wat nog? O, en ek het verkeerde swart hemp gegryp vanoggend. Dis my vrou se so in die donker. Ja, ek het verlede jaar Philip se uitreksel gesien wat hy met Villa en Marie-Geneer nog gedoen. Kunskomplot. Nee, wat is dit? Die contemporare kunskomplot. Ja, en ek onthou ek het dit gekyk en dit was sy mag of sy manier van skryf en hoe dit voel asof hy lekker kry na elke sin vir hoe hy hierdie legkaart bymekaar sit. O, dan gaan hy so en dan speel dit saam met hoe hierdie en dit so om dit te kyk was my ongelooflik en om dit te speel was angswekkend. Ek het gelukkig in hierdie deel nie baie woorde gehad nie. Maar dit was eintlik net so lekker om saam met hom ook te speel en hoe dit amper dan word soos wat Albert ook sê. Hy wil ook net hê daai woorde moet eintlik net vloei sodat jy die intrapersoonlike verhoudings kan sien en met dit kan speel wat ek dink met soos Albert sê met repetisie so lekker sal word vir hoe en waar en wie en sy setup is eintlik so heerlik dat ek kan glo dit rafel net al hoe meer uit. Dit was heerlik. Dankie. Ek maak oop. Dion, ek gaan na jou toe want jy het gelees so van papier na verhoog. Ja, ek dink net dis van die teks wat baie lekker is dat
as mens dit 10 jaar terug gesien het of 15 jaar terug gesien het, it would have been fantasy. Maar wat my so lekker is van die teks is it's reality in the world today. Nie net hier nie, oral. So you actually watch this with complete, dit kan alles gebeur. Waar regtig van tevore we would have thought, okay, that's a bit far-fetched. En, ek weet daar's nou weer 'n wat het jy gesê, beeldpoetser in Brittanje wat nog altyd, wat nou, ek weet in die laaste ruk, wat ook hier betrokke was, wat nou jobs verloor daar. So it's, jy weet, it's current, wat baie lekker is. So I really like the text from that point of view, en ek dink dit kan baie lekker speel. Wel, ek toch albei wil. Cornelia? Hallo julle, dankie, dit was wonderlik geweest. Fantastiese afsluiting vir die Teksmark. Philip, dit is baie lekker om 'n skrywer op die verhoog te sien wat so sterk visie het vir die veelvlakkigheid van wat die teks moet uitbeeld. Ek wil graag by jou hoor hoe jy dit sien op die verhoog. En ek dink Gion het genoem dat julle daar gepraat het, dit kan die UNESCO rigting gaan, maar hoe sien jy dit op die verhoog? Want die waarheid is dat dit voel soos Dion sê, dit voel klein bietjie soos 'n horror show waarna ons kyk, want dit is ons realiteit waarmee ons leef. Hoe maak jy dit teatraal dat dit nie net eintlik sad voel nie, want daar is nee, want dit is wat jy uitbeeld op die verhoog is suiwer realiteit, maar tog is dit in 'n absurde konteks gegiet. Hoe sien jy dat dit gestaged word? Weet, hoe lyk die styl? Is die styl van toneelspel, is hoe jy dit sien? Maar ek dink dit is wonderlik, geluk. Baie dankie. So miskien 2 of 3 goed in daai om te antwoord. Die een baie soort van praktiese ding, die styl is beslis nie, dit is 'n voorstelling, nie 'n baie realistiese bakset van 'n hotelkamer nie. Omrede veral vir die fokus van die tweede bedryf wat soort van amper 'n making of ding is waar hulle die hele ding aan mekaar sit en soort van amper soos 'n repeteer gevoel het, waar hulle die storie uitoefen en variasies op dit uitspeel en so. En ons ook iewers aan die vroeër stukkie iets waar ek dink Carlos praat oor hoe die heftige hotelkamer lyk en dan sê Albert nee, dis somme niks. So ek wil sulke goed deurgaans inweef sodat mens juist soort van dat dit so gestroop is hier dat jy afhanklik is van wat die mense sê om jou beeld te vorm in jou kop van wat op die verhoog aangaan. Net om te speel met daai ding van die woorde verf soveel wat ons dink. In terme van die styl, ja, natuurlik van die goed is bietjie absurd en vreemd en so, maar ek wil dit juist dan soos Albert gesê het, fokus op die verhouding tussen die mense en dat dit soort van amper nie realisties nie, maar droog gespeel word wat vir my die horrible prent wat in die agtergrond geverf word soveel erger maak. As mense so van groot gaan en hier en weer, dan verloor mense 'n bietjie van dit. My soort ding wat ek nog probeer met dit doen, is dat dit op die oppervlak, as dit in 'n ander taal opgevoer is, dan sou jy dink dis net 'n amper 'n familiedrama of iets tussen mense wat op mekaar trap en so, maar daar's 'n soort van 'n nasmaakie vorm of aan die agterkant van jou kop hierdie horrible prent vorm. Dis ook hoekom hulle praat verskriklik goed, maar 'n bietjie nonchalant. So dis soort van ek soek daai droog amper natuurlike tipe oppervlak sodat die nagmerrie soveel erger kan uitstaan in kontras. Ja, nee, die UNESCO ding was 'n grappie geweest. Liefs soos ek kom met, maar nee. Alhoewel, ekskuus. Maar ek dink UNESCO is miskien ook die lekkerste as hy droog gespeel word, as jy hom nie heeltemal nar en so nie. Ja, laat dit so op die grens tussen die twee. Philip, is dit 'n teks wat jy self wil direct? Ja. Geen kanse vir ander regisseurs hier nie. Enige ander kommentaar, vrae, opmerkings wat julle gesien het? Ek het niks meer nie. Ek dink dit is 'n fantastiese, ek dink dit is 'n baie kontemporêre waardige en 'n stuk wat moet gebeur, want ek dink dis waarmee ons deel op die oomblik en ek koop regtig dit. Ek kan nie wag om die hele teks te lees en dit te sien nie. Ja. Dankie. Bye, dankie.
kan nie glo nie, maar dit is die Teksmark is nou klaar vir 2022. Ons het 'n paar drankies en eetgoed hier buite vir almal. Ons gaan as julle net so opgee so 10 minute, dan gaan ons by die funksie sal ons 'n paar aankondigings maak. Ek wil net baie duidelik maak dat Teksmark was not conceptualized as a competition. It's not a competition. And the whole idea is that it is a market. It's a market for scripts. It's a market for ideas. And it's a market for different partners to come in. So it's important, and unfortunately, or fortunately sometimes, it takes time for partners people need to decide, they need to look at their budgets. They're busy at the moment with this festival, but they're not yet at their next festival and can't look, and they have to wait until they have that. So there's certain decisions that takes a year and some 2 years. So it doesn't mean that if something is not invested in immediately that it's not going to happen or that there's no interest. It just means that it might take some time, or that it's something that someone feels it needs to be presented in 2025 rather, in their kind of planning. So ek dink dit is ongelooflik belangrik, en wat ons nou het is, en dit is fantasties dat ons met alles opgeneem het. So ons het voorbeelde wat ons ook vir mense wat nie wis nie, vernote wat 'n mens kan bespreek, wat 'n mens sou dink miskien tog sou belangstel, feeste wat nie kon wees nie, wat 'n mens dit kan voorlê, borge waarvoor mense dit kan voorlê. So daar's 'n hele gewoel wat gaan gebeur na Teksmark, en vandag is daar ook tekste wat verlede jaar voorgelê is wat ons vandag gaan kyk na, en meestal wat vandag net aangekondig gaan word, en dit sal alles volgende week in 'n persverklaring uitgestuur word, is meestal ondersteuning aan sekere skrywers om vir spesifieke doel van watter fees ook al of organisasie tekste, die spesifieke tekste wat verlede jaar of hierdie jaar aangebied is, verder te ontwikkel. So, maar dit beteken nie dat dit eksklusief al is wat gaan gebeur nie. Dis al wat ek wou sê. Dit was absoluut wonderlik. Ek wil nie eers 'n opsomming probeer gee van die temas en alles wat aangeraak is nie. Dit is net weer eens baie opwindend om nuwe stemme te sien. Stemme te sien wat ontwikkel het oor die jare, skrywers wat ontwikkel het, en ook ervare skrywers wat met nuwe idees en met nuwe inslag kom. Dis regtig, dit is altyd vir my 'n inspirasie. Ek wil net baie dankie sê aan al die borgers wat betrokke is, die Baxter Theater, Nati. Dis ongelooflik dat julle nog steeds hierdie projek ondersteun, en ek sien uit na 2023 se Teksmark wat 'n bietjie van 'n selfde formaat sal hê, maar met 'n bietjie byvoegings tot dit. Ek wil wel net vinnig een van dit, en ek wil nou sommer gou vir jou die geleentheid gee, Japie. As jy dalk net wil, want dit is nou een van die befondsers is AK21 wat ek wil sê in die ronde is. Maar daar's soveel geleenthede waar mense kan aansoek doen dat ek net vir Japie Gous wil voorstel, wat hierso is as in verskeie hoedanighede, as 'n direksielid van Nati, maar ook dan as 'n verteenwoordiger van AK21, om net te vertel oor wat is AK21 en hoe werk die proses om enigstens befondsing by so 'n organisasie te kry. Dankie, Hugo. Die storie van AK21 is 'n bietjie lank om te vertel, en ek dink ons het drank nodig om dit te verduidelik. Maar AK21 is 'n groep van privaat mense wat nou al vir 12, 13 jaar lank fondse bymekaar maak uit hulle eie geleedere uit en dit opbou, en ons doel is om nuwe Afrikaanse dramatekste wat by kunstefeeste begin te befonds. In die verlede het ons partykeer hier uitsprake gemaak om te sê ons kies daai stuk en daai stuk en daai stuk. Maar dit het nie noodwendig gerealiseer dat dit uiteindelik ergens plaasvind nie. So ons benadering is dat enigiemand wat 'n stuk het, en as daar 'n fees is wat julle wil akkommodeer, maar julle het geld nodig, dan vra julle vir ons. Julle stuur vir ons 'n aansoek in. Ons sal daarna kyk. Ons het nou gekyk wat hier gebeur. Ons weet ook van die stukke van die verlede.
Maar ons het fondse beskikbaar om 'n nuwe Afrikaanse dramateks by een of ander fees te laat begin. En die maklikste om dit te doen, stuur vir my e-pos met julle voorstel. Dit hoef nie nou dadelik te wees nie, dit kan oor die volgende 3-4 maande wees. Hugo het my e-posadres, maar dis japie.gous@mweb.co.za. So stuur net vir my, ons sal baie graag van die goed wat ons hier gesien het, hoop ons uiteindelik om op 'n verhoog te sien en ons is bereid om te help met befondsing daarvan. Dankie. Baie dankie, Japie. I would love to ask Fahim Stellenboom from the Baxter to also say a few words. He just mentioned something interesting that I actually forgot that that's the connection. And I would love to just ask Fahim to also speak a little bit about their involvement in this project. I'm not going to talk too much about our involvement. I think that is patently clear. But I think what I would like to say is how Teksmark works so exceptionally well. Before Japie spoke, Hugo referred to the process and that it takes a little bit while and the wheels have to start turning behind the scenes. And one such incredibly successful example, of course, is Karatara, which started on this very stage, 2 years ago? And we all fell in love with it. It managed to get an outing, and not only an outing and a season at the KAKA, where it won an award for the production. It is now coming back to the Baxter for a season, starting. And I think that's what it's all about, so that we know that again, we need to understand that it is a process and it takes a while. But here's one great example, and we are very, very proud to be associated with this production and to bring it to the Baxter. En julle moet almal, julle vriende sê, tell them all about it and tell them to come and support it. It's only on for a short season, it's only on for a week. There will be morning performances, right, Beth? Has gone. But we're looking at kind of some 2 weekday morning performances at 11 o'clock as well for those like Dion who can't go out at night because they can't drive anymore. But we will have it. We will have that production here, and I would like to see you support. And I think it gives a perfectly exemplifies and gives a perfectly good example of what this process is all about. Okay, and thank you for being here with us this week. It's always a very, very exciting event to have at the Baxter to see new young writing. Enjoy. Thank you, Fahim. The 20th of September. The dates. Ek wil net vinnig ook baie dankie sê vir julle paar mense wat gehelp het, die tegniese span by die Baxter Theater. Ongelooflik dankie. Thank you so much for your friendly smiles and assistance and help. Always a joy. Almal wat agter die skerms gewerk het by die Baxter. Ek gaan nou nie onmiddellik name noem nie, want dan gaan ek definitief name uitlos, maar julle weet wie julle is. So baie dankie. DPK vir die stroom van die hele geleentheid. Dankie dat julle dit vlot laat verloop het. Waardeer dit. En dan aan die span by die KAKNK, Deventia en Bernard Leroux, Deventia Kennedy, Bernard Leroux en dan ook veral Lizanae Basson wat ek het letterlik net opgedaag. Tussen hulle het alles gedoen en I could just arrive and read the scripts and do creative stuff. Dis ongelooflik. Baie dankie dat julle die reëling so ongelooflik gedoen het en dat julle so mooi met na almal gekyk het. So groot applaus vir julle. Dankie. And then obviously the writers and the actors and directors that assisted the writers to present their work. Thank you so much for participating every year and doing this and jumping in with such joy and just being part of this and the discussions and everything. And the writers for making yourselves so vulnerable and for putting your work out and being brave to do that. Ek het met iemand gepraat en gesê
ek is nie braaf genoeg om te skryf nie. But I love reading and seeing other people's bravery. So baie dankie en groot applaus aan julle vir 'n ongelooflike Teksmark. Daar's nou ietsie om te drink, ietsie om te eet en ons sien julle by volgende jaar se Teksmark. Ons sal die datums binnekort weer bekend maak. Baie dankie.